और जो सुनते हैं वो लेते नहीं, আর যারা শুনে তারা তো এই কথাটা নেয় না, और जो लेते हैं वो अमल नहीं करते, আর যারা নেয় তারা তো আমল করে না, और जो अमल करते हैं वो जमते नहीं, बीच में छोड़ के चले जाते हैं, আর যারা আমল করে তারা জমে না, তারা এই করে ছেড়ে দেয়, और जो जमते हैं वो अल्लाह के लिए नहीं जमते। আর যারা একটু জমে কাজ করে কিন্তু আল্লাহর জন্য করে না। तो ऐसी करेंगे आप लोग सब ना इंशाल्लाह। তো ভাই আমরা কি এরকমই করবো না, একটু কি বলেন ভাই, এরকমই করবো না আমরা কি করবো? सब না ऐसे नहीं करेगा। सुन रहे हैं माशाल्लाह। ঠিক, সবাই কান একদম সজাগ রেখে শুনবেন, কেউ না ঘুমাবো ভাই, কেউ ঘুমাইবো না। सुनना पहला काम है। প্রথম কাজ হলো যে আমরা শুনবো। बच्चा पैदा होते ही उसको पहले क्या करते हैं, अजान सुनाते हैं। বা যখন সন্তান জন্মগ্রহণ করে তখন তাকে প্রথমে আযান শোনানো হয়, যে শোনার কামটা আগে আমরা শুনবো। सुनने से बिस्मिल्लाह होती है, আর শোনার দ্বারাই বিসমিল্লাহ হয়, शुरुआत। মানে শুরু হয় কথাটা। सुनना आ गया तो फिर आगे सारे काम आसान हो जाएंगे। যদি আমাদের শ্রবণ ঠিক মতন হয়ে যায় তাহলে কিন্তু সব কাজই আসান হয়ে যাবে। আমি ঠিক মতন শুনি তো বাকিটা আল্লাহ দিয়ে দিবেন। कान अल्लाह ने 2 दिए हैं, जबान 1 दी है। আল্লাহ তাআলা কান দুটো দিয়েছেন আর জবান একটা দিয়েছেন। क्या मतलब? उनका এটা কি উদ্দেশ্য? सुनना ज्यादा है, बोलना कम। যে শুনবো বেশি বলবো কম, শুনবো বেশি বলবো কম। और हम लोग जमात में सब माशाल्लाह पुराने लोग हैं, बोलना ज्यादा सीख गए हम। मसला ये होता है আমরা তো জামাতে चलतेছি, মুশকিল হলো যে আমরা বলা বেশি শিখতেছি, বলা বেশি শিখতেছি। तो बोलने के वक्त बोलना है और खामोश रहने के वक्त खामोश रहना है। তো বলার সময় আমরা বলবো, যখন চুপ থাকার তখন চুপ থাকবো। अभी भी आवाज आ रही है बात करने की? ভাই এখনো কিছু কিছু আওয়াজ আসতেছে কথা বলার, যদি আমরা একটু বন্ধ করে দিই কথা ভালো হয় ভাইয়া। 4 दोस्त थे, बहुत बातूनी, बहुत बात करते थे आपस में। চারজন দোস্ত আছে, তারা আপসে কথা বলতো। तो घूमने फिरने निकले, তো তারা একটু ঘোরাফেরা করতে বের হলো। तो एक तालाब के किनारे जो है वो नमाज का वक्त हुआ, नमाज की नीयत बांधी। তো একটা পুকুরের পাড়ে তারা নামাজের সময় হয়ে গেল, তো নামাজের নিয়ত বাঁধা নিল এটা পুকুরের পাড়ে। तो एक की नजर मछली पर पड़ गई, शायद बंगाली होगा वो, तो नमाज भी बोलना शुरू कर दिया कि कितनी अच्छी मछली है देखो। তো একজনের নজরে একটা মাছের যে নাড়া দিছে, তো মাছটা তার নজরে পড়ছে। बात करने वाले सुनो जरा, मैं आपकी बात कह रहा हूँ। ভাই যারা কথা বলতেছি ভাই একটু শুনেন ভাই, আপনাদের জন্য বলতেছে। তো একজন নামাজে তো দাঁড়াইছে, তো একজনের মাছের দিকে খেয়াল চলে গেছে, মাছ যে নাড়া দিছে মাছ দেখতেছে, তো বলছে দেখো কত সুন্দর বড় মাছ। तो दूसरा भी उसका ही भाई था, उसने बोला चुप, नमाज में बात नहीं करते। তো সাথে যে आरेकজন ছিল দাঁড়ায়, ও বলে ভাই নামাজে তো কথা বলে না, নামাজে কেন কথা বলতেছো? तीसरा बोला तुम लोग दोनों की नमाज खराब हो गई, बात की तुम लोगों ने। তৃতীয় জন বলতেছে ভাই তোমাদের দুজন নামাজ পাতে হয়ে গেছে, কারণ দুজন কথা বলছো। चौथा भी उनका ही भाई था, बोला अच्छा वो मैंने बात नहीं की, मेरी नमाज बच गई। চতুর্থ জন বলতেছে ঠিক আছে আমার নামাজ তো হয়ে গেছে, কারণ আমি কথা বলি নাই। सुन रहे ना बात करने वाले? হে ভাই শুনতেছেন তো? আল্লাহ तो बात करने वाले खतरे में है। এই জন্য কথা যারা বলবো তারা আমরা খতরার মধ্যে আছি, মুসিবতে আছি। तो बैठे खड़े ভাই যারা দাঁড়িয়ে আছে একটু বসি ভাই, বসি না একটু বসি তো। बैठ जाओ बैठ जाओ। ওই যে মাঝখানে দেখেন তো 4-5 জন দাঁড়িয়ে আছে, দেখেন একটু বসাই দেন না ভাই, দেখেন একটু বসাই দেন। मैं आपको आइडिया बताता हूँ इज्तिमा में आने की, फायदा ज्यादा कैसे होगा। তিনি বলতেছেন যে আমি একটা আইডিয়া এটা আপনাকে বলতেছি যে ইস্তেমার ফায়দা কি হবে। जब इज्तिमा में आओ सब मिलजुल कर, ইস্তেমাতে আমরা সবাই মিলে ঝুলে আসি, একত্রে আসি, मिलजुल कर आओ। হ্যাঁ মিলে ঝুলে আসবো। लेकिन बयान में जो है वो पहचान वाले के बाजू में मत बैठो। কিন্তু বয়ানের समय আমরা বন্ধু বান্ধব একসাথে বলবো না, যারা পরিচয় আছে না একসাথে বলবো না। जान पहचान वाले होंगे तो फिर आपस में गुटुर गु खुसुर खुसुर। যদি আমরা এই যে বন্ধু বান্ধব একসাথে বসি তাহলে কি হবে, এই কর সবাই কথা বলতে টুক 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 কথা বলতেছে, এটা ফায়দা হবে না। क्योंकि शैतान छुट्टी पे गया नहीं है। শয়তান তো ছুটিতে যায় নাই, শয়তানের ছুটি নেই। এই জন্য আমরা আসবো একসাথে, কিন্তু বয়ানে বসার সময় আলাদা আলাদা বসি। तो सब सुनेंगे ना।
এবার শুনবো তো সবাই ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ, अदब अजमत के साथ सुनना है আদব এবং আজমতের সাথে আমরা শুনবো, और अमल की नीयत से सुनना है আর আমলের নিয়তে আমরা শুনবো, और दूसरों तक पहुंचाने की भी नीयत से सुनना है। অন্যর কাছে পৌঁছানোর নিয়তে শুনবো। यहाँ आने वाले बहुत थोड़े हैं, थोड़ों को बुलाया है, ज्यादा को आप लोग को पहुंचाना है बात। ভাই আমরা যারা আসছি অনেক কম আসছি এলাকা থেকে, এবং যারা রয়েছে তারা বেশি, তাদের কাছে আমাদের এই কথাগুলো পৌঁছাইতে হবে। सो जाएंगे तो कैसे पहुंचाएंगे? যদি আমরা ঘুমিয়ে যাই তাহলে কিভাবে পৌঁছাবো ভাইয়া? कौन कौन सोएगा जरा बताओ। ভাই কারা কারা ঘুমাবো একটু দেখি তো, হাত তুলে দিয়ে কারা ঘুমাবে? না, কেউ ঘুমাবে না, আলহামদুলিল্লাহ কেউ উঠে নেই। जाग कर कौन कौन सुनेगा वो बताएं। ভাই কে কে সজাগ থেকে কথা শুনবো? হাত তুলি তো দেখি। মাশাআল্লাহ। सोने वाले देखो हाथ नहीं उठा रहे। যারা ঘুমাবে তারা হাত উঠায়নি, কেমন হলো? अरे सब सुनेंगे ना इंशाल्लाह। শুনবো তো ভাই ইনশাআল্লাহ। বা দম চলে গেল। देखो अबू दाऊद शरीफ जिन्होंने लिखी ना, अल्लाह की बात की अजमत, अल्लाह के हुक्म की अजमत, अजमतों की वजह से आदमी पाता है अल्लाह के खजाने से। তো তিনি বলছেন যে अबू दाऊद আবু शरीफ শরীফ কিনারা লিখছেন, ইনারা এই কথা বলেন যে যারা আজমতের সাথে শুনে তারা পাবে, তাদের মিলবে এবং তারাই ফায়দামান হবে। अल्लाह अपने बंदों में अपने हुक्म की अजमत देखना चाहते हैं। আল্লাহ তিনার বান্দাদের উপরে, বান্দাদের থেকে তিনার আজমত দেখতে চান, যে কে আমাকে আজমতের সাথে আমাকে নেই। वो समंदर के किनारे चहलकदमी कर रहे थे। अब সমুদ্রের কিনারায় একজন ঘুরতে ছিল। तो एक जहाज अंदर समंदर में खड़ा था, उस पर एक आदमी खड़ा था, उसको छींक आई। তো জাহাজের মধ্যে একজন লোক ছিল, যাইতেছিল, তো তার হাতি আসছে। तो हवा का रुख इस तरफ था, उसने छींकने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहा। তো এর কাছে আওয়াজ আসছে, বাতাস এদিকে ছিল, তো উনি আলহামদুলিল্লাহ বলছেন। अब अल्हम्दुलिल्लाह का जवाब देना क्या है? আলহামদুলিল্লাহ জবাব দেওয়া কি ভাই? क्या है? सुन्नत है, वाजिब है? हम समझते हैं 3 रकात वितर वाजिब है बस, और कुछ वाजिब नहीं है। আমরা তো বুঝি যে 3 রাকাত ভিতরের নামাজ এটা ওয়াজিব, আর কোনো ওয়াজিব না। तो वो एक मजलिस का मसला नहीं था, लेकिन अल्लाह के हुक्म की अजमत। तो उन्होंने 3-4 दिरहम में कश्ती खरीदी, किराए पर ली 3-4 दिरहम पर, और वो गए अंदर जहां समंदर में, और वो आदमी जो खड़ा था उसको कहा यरहमुकल्लाह, और वापस आए। तो वापसी पर गैब से आवाज आई कि तूने 3 दिरहम में जन्नत खरीद ली। তো ভাই তিনি 3 দিরহাম দিয়ে একটা নৌকা নিল, নৌকা নিয়ে ওই যে জাহাজের উপরে যে লোকটা হাসি দিছে দাঁড়িয়ে থেকে, ওর কাছে গেলেন, গিয়ে ইয়ারহামুকাল্লাহ জবাব দিয়ে আবার তিনি ফিরে আসছেন। যখন ফিরে আসছেন তো গায়েব থেকে আওয়াজ হয়েছে যে তুমি এই 3 দিরহাম দিয়ে জান্নাত কিনে নিয়েছো। तो अजमत अल्लाह के हुक्म की, এই জন্য আল্লাহর হুকুমে আজমত দিলে আসা, अल्लाह की बात की अजमत। আল্লাহর কথা এর আজমত দিলে বসা। अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করেন। बहुत सारे वाकियात हैं, 1-2 नहीं है, बहुत अजमतों पर अल्लाह ने मामूली लोगों को, बेहैसियत लोगों को बड़ी हैसियत वाला और अपना वली बना दिया। বহু ঘটনা আছে, যে কোনো নাম ছিল না কারো, এমন লোককেও আল্লাহ তাআলা তার আজমতের জন্য আল্লাহর ওলি বানায় দিয়েছেন। तो हमारा मसला सबसे बड़ा जो है वो आखिरत का है। যে আমাদের মাসলা সবচেয়ে বড় যেটা, এটা হলো আখিরাতের মাসলা। हमारे सारे सहाबा जो है वो कहते थे इन्नमा हिम्ममुना अल आखिरा, हमारी जो है गम, हमारा फिक्र वो आखिरत का है। তো সাহাবায়ে কেরাম এই কথা বলতেন যে আমাদের চিন্তা এবং আমাদের সবকিছু যে আল্লাহকে পাওয়া, আল্লাহ এছাড়া আর কোনো চিন্তা নেই। আখিরাতকে কিভাবে পাই, এটাই হলো আমাদের চিন্তা, আর কোনো চিন্তা নেই। यूं कि दुनिया वक्ती है और थोड़ी है, खत्म हो जाएगी। কেননা দুনিয়া হলো ক্ষণস্থায়ী, দুনিয়াটা অল্প, এবং আখিরাত চিরস্থায়ী, তার কোনো শেষ নাই। दुनिया की जिंदगी कितनी हो जाए खत्म हो जाएगी। দুনিয়াতে আমি যতই থাকি না কেন এটা শেষ হয়ে যাবে। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत की उम्रों का औसत 60-70 साल के बीच में।
कोई कम और कोई ज्यादा, औसत बताया ये। बहुत बहुत कितना जिएगा आदमी? 100 साल? जी 100 साल का कितने लोग होंगे बांग्लादेश में 100 साल वाले? তো ভাই তিনি বলতেছেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই উম্মতের একটা মধ্যম একটা বয়স উনি বর্ণনা করছেন, সেটা হলো যে 60-70 বছর। 60-70 বছর এটা, কিন্তু 100 বছর আমরা বাঁচি এরকম কয়জন আছে আমাদের মধ্যে? খুবই কম। और आखिरत की जिंदगी गिनतियां खत्म हो जाएगी, वो जिंदगी खत्म नहीं होगी। আর আখিরাতের জিন্দেগি আমাদের গণনা শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু আখিরাতের জিন্দেগি শেষ হবে না। हम कितनी गिनेंगे? 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, जी अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, जी संख, महासंख और पदम, महापदम, और उसके बाद क्या है जी? गिनतियां खत्म। তো ভাই তিনি বলতেছেন যে আমরা কত গুনবো? এরকম 1000, 10,000, লাখ, কোটি, তারপরে মিলিয়ন, বিলিয়ন, এগুলো যত আসে গণনা শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু আখিরাতের আমার সময় শেষ হবে না। इंग्लिश में मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, মিলিয়ন। बस। तो लेकिन वो जिंदगी इतनी बड़ी है कि वो खत्म नहीं होने वाली है। আখিরাতের জিন্দেগি কত বড়, তার শেষ হবে না ভাই। तो इसलिए जो है उस फिक्र को लेकर हमको चलना है। এই জন্য ওই ফিকির নিয়ে আমাদের চলতে থাকা, আখিরাতের ফিকির নিয়ে চলতে থাকা। मसला दुनिया का, पहले दुनिया है बाद में आखिरत है। মাসলা হলো দুনিয়া, যে দুনিয়া आगे আর আখিরাত হলো পরে। तो अल्लाह ताला शानहू जो आखिरत की फिक्र करेगा उसकी दुनिया पहले अच्छी बनाएंगे। फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, अल्लाह पाकीज़ा, लज्जतदार, मजेदार, खुशगवार जिंदगी जीने के लिए देंगे। তো আল্লাহ তাআলার নিয়ম হলো যে দুনিয়াতে আখিরাতের চিন্তা করবে, আখিরাতকে বানাবে, তাকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে সুখ, শান্তি, সফলতা দিবেন, হাহাকার মুক্ত, অশান্তি মুক্ত জিন্দেগি দান করবেন। अल्लाह ताला माल के, दौलत के मोहताज नहीं है। इज्जत और क्या कहते हैं चैन और सुकून देने के लिए আল্লাহ তাআলা মালের মুহতাজ না, মুকাফিকি না, মানুষকে সুখ শান্তি দেওয়ার জন্য, অশান্তি থেকে বাঁচানোর জন্য মালের মুহতাজ না। वो झोपड़े में रहने वाले को इज्जत दे दे और महल में रहने वाले को जलील कर दे। আল্লাহ তাআলা একটু ঝুপড়িতে থাকতেছে, খিমাতে, এরকম লোককে আল্লাহ ইজ্জত দিয়ে দেন, এবং যারা মহলে বড় অট্টালিকায় থাকতেছে তাকেও আল্লাহ বেইজ্জতি করেন। मशहूर वाकयात हैं, बादशाह लोग अल्लाह वालों की झोपड़ी में पहुंचते थे। তো প্রসিদ্ধ ঘটনা আছে যে আল্লাহওয়ালারা, এই আল্লাহ যারা বাদশাহ, দুনিয়ার বাদশাহ, তারা আল্লাহওয়ালাদের ঝুপড়িতে যাইত, আল্লাহওয়ালাদের কাছে দেখা করতে যাইত। एक बुजुर्ग अपनी झोपड़ी में पैर फैलाए बैठे हुए थे, शोर हो गया कि बादशाह आ रहा है, बादशाह आ रहा है, तो वैसे ही बैठे रहे। बादशाह बहुत अदब के साथ पहुंचा उनकी खिदमत में और बहुत सारी बातें की। फिर कहने लगा कोई खिदमत हो तो बताएं, कोई जरूरत हो तो फरमाएं। तो फरमाया पैर फैलाने वाले हाथ नहीं फैलाते। তো ভাই তিনি বলতেছেন যে এক বাদশাহ ঝুপড়িতে রাহনেওয়ালা একজন বুজুর্গের কাছে গেলেন। তো ওখানে যাওয়ার পরে দেখলেন যে উনি পাও সামনের দিকে দিয়ে বসে আছে, পাও সামনের দিকে ফেলিয়ে বসে আছে। তো ওনার কাছে উনি আদবের সাথে বসলেন এবং বসে কথাবার্তা বলে শেষে বলতেছেন যে আপনার কি খেদমত করতে পারি, বলেন আপনার কি প্রয়োজন। তো তিনি বলতেছেন যে সামনের দিকে পা বাড়িয়ে বসে আছে, সে কখনো তার কাছে হাত বাড়ায় না। एक बादशाह पहुंचा एक बुजुर्ग की खिदमत में जी, तो हजरत सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का किस्सा है। शाहजहां जिसने ताजमहल बनवाया वो आया हजरत के पास, तो कहा कि तेरी यहाँ जरूरत नहीं है। तो कहने लगा नहीं मुझको जरूरत है, आपको जरूरत नहीं, जरूरत मुझको है। তো ভাই তিনি বলতেছেন যে সেলিম চিশতি একজন বুজুর্গ, তিনার কাছে শাহজাহান, সম্রাট শাহজাহান আসছে। এসে বলতে কিছু কথা বলে বলতেছে যে তোমার কি কোনো জরুরত আছে? কয় না না, तुम्हारे यहाँ जरूरत नहीं है, क्यों आए तुम यहाँ? बादशाह से कहा। তো বাদশাকে বলতেছে যে তোমার তো এখানে কোনো প্রয়োজন নাই, তুমি কেন আসছো এখানে? मैं मोहताज हूँ आपके पास आने का।
তো বাদশাহ বলছে যে আমি তো মুখাপেক্ষী আপনার কাছে আসা, আমি মুখাপেক্ষী আপনার কাছে আসা। एक बादशाह पहुंचा झोपड़ी में, तो दरवाजे पर हजरत का खादिम था, तो उसने रोका बादशाह को। फिर हजरत ने इजाजत दी तो आया, तो बादशाह को जरा अच्छा नहीं लगा कि ये इसने मुझको रोका बादशाह को। तो कहा दरे दरबा, दरे दरवेश दरबा ना बायत, फारसी में कहा दरवेश यानी अल्लाह वाले के दरवाजे पर दरबान की क्या जरूरत है, चौकीदार की। तो बुजुर्ग ने बरगस्ता कहा बायत ता सके दुनिया ना आए, कि नहीं होना चाहिए ताकि दुनिया का कुत्ता अंदर नहीं आ जाए। তো ভাই তিনি বলতেছেন যে এক বাদশাহ এক বুজুর্গের দরবারে গিয়েছেন, তো বুজুর্গের দরজার সামনে একজন এরকম পাহারাদার আছেন, খাদেম আছে, দাঁড়িয়ে আছেন। তো বাদশাকে বাধা দিয়েছেন যে এই সময়ে ওনার কাছে যাওয়া তো যায় না, তো আমি এজাজত নিয়ে আসি। তো তিনি এজাজত নিতে গেছেন, তো বাদশাকে এজাজত দিয়েছে, এরপরে তিনি দাখিল হয়েছেন। এখন বাদশার কাছে এটা খুব খারাপ লাগবে যে আমি বাদশাহ, আমি আসলাম আর আমাকে বাধা দিল, এটা তো হয় না। তো উনি ভিতরে গিয়ে বলতেছেন যে হযরত, যে যারা দরবেশ আছে, আল্লাহ ওয়ালা আছে, তাদের দারোয়ানের কি প্রয়োজন, তাদের এরকম পাহারাদারির কি প্রয়োজন? তো তিনি বলতেছেন যে হ্যাঁ, পাহারাদারির প্রয়োজন আছে, যেন দুনিয়াদার কোনো কুত্তা ঘরে না ঢুকে। तो ये इज्जत किसने दी? बगैर माल और दौलत, बगैर सल्तनत और हुकूमत के। এখন বলেন যে ইজ্জত কে দিল, যে এই চুক্তির মধ্যে ইজ্জত কে দিল, যে তার কোনো বাদশাহী ছিল না, তার কোনো সৈন্য সামান্য সম্পর্ক ছিল না, তাহলে কে দিল? আল্লাহ। आखिरत वालों को देते हैं अल्लाह। আল্লাহ তাআলা আখিরাত ওয়ালাদেরকে সম্মান দান করেন, चैन और सुकून देते हैं, এবং তাদেরকে শান্তি দেন এবং মনের প্রশান্তি দান করেন। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि हमको वो अल्लाह ने चैन सुकून दिया है कि बादशाहों को पता चले तो वो हमारे दिलों पर हमला कर दें चैन सुकून लेने के लिए। তো আল্লাহ কি বলেন যে আমাদের যে শান্তি এবং যে আমাদের আল্লাহ তাআলা নিরাপত্তা দিয়েছেন, যদি বাদশাহরা এই কথা জানতো তাহলে তারা আমাদের দিল থেকে এটা নেওয়ার জন্য ঝগড়া করত। चैन सुकून के लिए अल्लाह गद्दों के और हुकूमत के और महल के और एयर कंडीशन के मोहताज नहीं है। আল্লাহ তাআলা মানুষকে শান্তি দেওয়ার জন্য এবং তাদেরকে প্রশান্ত করার জন্য এরকম এসি এবং বিভিন্ন অবস্থার কোনো মোহতাজ আল্লাহ তাআলা নন। इसलिए कहते हैं दीन है तो चैन है, वरना जिंदगी बेचैन है। এই জন্য বলা হয় যে দিন আছে তো শান্তি আছে, আর দিন নাই তাহলে অশান্তির কোনো সীমা রেখা নাই। खूब माल और दौलत की रेल पेल है बड़े मालदार मुल्कों में, वहाँ सबसे ज्यादा खुदकशियां हो रही हैं। তো যে সমস্ত দেশে আজকে সবচেয়ে বেশি মালদার দেখেন, তো ওই সমস্ত দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তারা আত্মহত্যা করে অশান্তির কারণে। सुसाइड सेंटर्स, आत्महत्या केंद्र बने हैं उन मुल्कों में। ওই সমস্ত দেশের মধ্যে আত্মহত্যা করার জন্য বিভিন্ন সেন্টার বানিয়ে রাখছে, ওখানে গিয়ে তারা আত্মহত্যা করে। तो माल की कमी नहीं है তাদের কাছে মালের কোনো কমি নেই जी, असबाब की कमी नहीं है, এবং শান্তির আসবাবের কোনো কমতি নাই, সব আছে, लेकिन दीन नहीं है, কিন্তু দিন নাই, তাদের কাছে দিন নাই। तो बेचैनियां हैं এই জন্য তাদের পেরেশানির শেষ নাই, जी। नींद गायब है, তাদের ঘুম আসে না, नींद की गोलियां खा के भी नींद नहीं आ रही है, এবং ঘুমের ট্যাবলেট খাইতেছে তারপরও তাদের ঘুম আসে না। और यहाँ बैठे बैठे सो रहे हैं लोग। আর এখানে দেখেন একটু পড়ছি তো ঘুমে আমরা সহ্য করতে পারতেছি, চোখ টাইনে নিতেছে নিচে तो सो मत जाना, लेकिन आप এ ভাই তাহলে ঘুমাইবো নাকি ভাই? না सो रहे अभी भी बहुत सारे। না ভাই, অনেকেই ঘুমাইছি, রাতে আসছেন কিন্তু ঘুমায় না। मसला क्या है, शैतान हमसे खेलता है। মাসলাটা হলো এটা যে শয়তান আমাদেরকে নিয়ে একটু বেকার করে দেয় যেন না শুনতে পারি। सोने के वक्त वो जगाता है, बातों में लगाता है। रात में देर से, इतनी लंबी रात थी, लेकिन बातों में इधर उधर शोर हंगामा। তো যখন শোয়ার সময় ছিল রাত্রে, তখন গল্পের মধ্যে লাগাই দেয়, তখন এই কথা সেই কথা, তখন কথা জমে। और जागने के वक्त सुला देता है। আর যখন জাগার সময় তখন ঘুমানোর জন্য সে চেষ্টা করে এবং সে খেদমত করে। जो सोया वो पाया और जो जागा वो खोया, ऐसे ही है ना आपके यहाँ बांग्लादेश? যারা শুইলো তারা পাইলো, আর যারা শুইলো না তারা পাইলো না, এরকম নাকি আমাদের কাছে? না,
जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। ভাই যারা জাগ্রত আছি তারাই পাবো, আর যারা ঘুমাইলাম তারা সব খোয়ে আইলাম, যে আমরা সব হারাইলাম। तो पाने के लिए आए, खोने के लिए? ভাই পাওয়ার জন্য আসছি না আমরা হারানোর জন্য আসছি? আল্লাহ কবুল जरा করুন। सोने वाले भी बोले तो ভাই যারা ঘুমাইতেছি আমরা বলি একটু, क्यों आए हैं? কেন আসলাম ভাই? হ্যাঁ পাওয়ার জন্য। माशाल्लाह, सोने वाले नहीं बोल रहे हैं। জি জি। क्या बता कह रहा था, हमें बताइए, अभी पता चले, सुन रहे কি हैं বলতেছিল ভাই বলেন। माशाल्लाह, सुन रहे हैं लोग, अल्लाह का एहसान। যে ভাই সবাই শুনতেছি আল্লাহর ইহসান। दुआ की कबूलियत ये अल्लाह देंगे যে आखिरत वालों को। আল্লাহ তাআলা আখিরাত ওয়ালাদেরকে দোয়া কবুলের মাকাম দেন, যে তারা দোয়া করলে দোয়া কবুল হয়। करोड़ों से काम नहीं बनेगा, अल्लाह दुआ से बना देंगे। যে কোটি টাকা দিয়েও হবে না, যেটা দোয়ার দ্বারা হয়। हाँ, कुछ साल पहले हम मलेशिया की जमात में थे, मस्तूरात की जमात थी। उन्होंने एक किस्सा सुनाया उनके मलेशिया का, हमारे यहाँ एक बहुत मालदार आदमी का, उसके माल का अंदाजा इससे करो कि 65, उसने घर बनाया तो 65 करोड़ का घर बनाया। তো ভাই তিনি বলতেছেন যে আমরা কিছুদিন আগে মালয়েশিয়াতে মাস্টারাতে জামাতে ছিলাম, তো ওখানে তারা একটা ঘটনা আমাদেরকে বললেন যে একজন পয়সাওয়ালা, যে সে কেমন পয়সাওয়ালা বুঝেন, যে 65 কোটি টাকা দিয়ে সে একটা ঘর বানিয়েছে। बीमार हो गया वो, बड़ों की बीमारी भी बड़ी होती है, छोटे लोग छोटी मोटी बीमारी होती है, बड़े लोग की बीमारी बड़ी। তো উনি অসুস্থ হয়ে গেলেন, আর যারা বড় হয় তাদের বড় রোগ হয়, আর যারা ছোট আছে গরিব শরীফ তাদের তো ছোট ছোট এরকম রোগ হয়, ট্যাবলেট খাইয়ে চলে যায়। तो उसको अमेरिका ले गए और चार्टर प्लेन करके, माल बहुत बड़ा हॉस्पिटल, बड़ा डॉक्टर, बड़ा इलाज। তো ওনাকে খাস অ্যাম্বুলেন্স বিমান দিয়ে তাকে আমেরিকা নিয়ে গেল, কারণ বড় মানুষ, যে ধনী মানুষ, তার ওখানে ডাক্তারের অভাব নাই এবং এরকম ভাবে হসপিটাল, বড় হসপিটাল। तो वहां से उसकी लाश आई वापस। তো ওখান থেকে সে মৃত্যু হয়ে লাশ হয়ে ফিরল। तो क्या हुआ साहब, डॉक्टर अच्छा नहीं था, हॉस्पिटल खराब था, दवाई नहीं मिली। এখন আমরা কি বলবো ভাই, কি ডক্টর খারাপ ছিল না, হাসপাতাল খারাপ ছিল না, ওষুধ মিলে নাই, এই জন্য ওখান থেকে মৃত্যু ওখান থেকে দেশে আসলো না। तो हमको अपने बचपन का किस्सा याद आया। हमारे बचपन में एक साहब का इकलौता लड़का बीमार हो गया। উনি বলতেছেন যে আমার ছোট সময়ের একটা ঘটনা স্মরণ হয়ে গেল, যে আমাদের কাছে পাশে একজন লোকের ছোট একটা ছেলে তার অসুস্থ হয়ে গেল। तो बॉम्बे हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया और डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया। अमेरिका, मालदार भी थे लेकिन दीनदार थे, तो वो अमेरिका और इंग्लैंड से फोन पर मशवरे, दवाइयां भी मंगाई, लेकिन वो बच्चा अच्छा नहीं हुआ। তো ওই লোক বোম্বে হসপিটালের মধ্যে ওই ছেলেকে ইয়ে করলো, দাখিল, ওখানে এডমিশন নিল। তো এরপরেও যেহেতু মালদার ছিল, তো বিভিন্ন আমেরিকা, লন্ডনের বড় বড় ডাক্তারদের থেকে পরামর্শ করে ওষুধ নিতে ছিল। যেহেতু তিনি দিনদার ছিলেন, এই জন্য এরকম ওদিকে নেন নাই, কিন্তু পরামর্শ করে তাদের সাথে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতেছিল। तो अच्छा नहीं हुआ, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि आपका बच्चा अच्छा नहीं होगा, मर जाएगा, इसको ले जाओ, जवाब दे दिया। তো ডাক্তাররা শেষে এই কথাই বললেন যে তোমার বাচ্চাকে তোমরা নিয়ে যাও, কিন্তু এ আর ভালো হবে না, এ মরে যাবে, থাকবে না। तो हमारी वालदा बताती हैं कि वो, उसकी माँ और बाप दोनों जो है वो मुसल्ले पर चढ़ गए, नमाजें पढ़े, सदका करें, और वो माँ ऐसे दामन फैलाए अपना कि अल्लाह तुमने एक ही बेटा दिया है, वो भी ले लेगा, भीख दे दे मेरे बच्चे की, तो वो अच्छा हो गया। তো তিনি বলতেছেন যে আমার মা এই কথা বলছেন যে তারা যখন ডাক্তার ফেল হয়ে গেল, হসপিটাল ফেল, বাড়িতে পৌঁছে দিল রোগীকে, তো দুজন স্বামী স্ত্রী দুজন নামাজের মুসল্লা বিছাইয়া নামাজে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বলতে লাগলেন যে আল্লাহ, আমাদের একটাই ছেলে দিয়েছো, আর এটা তুমি নিয়ে যাবা, আমাদেরকে ভিক্ষা দান করো। তো এই ছেলেটা ভালো হয়ে গেছে। वो डॉक्टर भी हैरान हो गए, कहने लगे इसको हमारे मेडिकल साइंस ने, हमारी इलाज ने अच्छा नहीं किया, इसको तुम्हारे अल्लाह ने अच्छा किया। और डॉक्टरों को भी अल्लाह समझ में आ गया, गैर मुस्लिम डॉक्टर थे। তো ডাক্তার যারা ছিল তারা তো গায়ে মুসলিম ছিল, মুসলমান না,
তো তাদের এই কথা বলতে বাধ্য হলো যে আমাদের সায়েন্স এবং আমাদের যে ঔষধ তাকে ভালো করে নাই, তো এ তো এক বিশেষ এক শক্তির মাধ্যমে ভালো হয়ে গেছে, আল্লাহ তাকে ভালো করছেন। दुआ वो ताकत है कि करोड़ों ने काम नहीं बनाया, दुआ से बन गया काम। ভাই দোয়া এত শক্তিশালী যে দোয়া দ্বারা যে কাজ হয় পুরো কোটি টাকা দিয়েও সেই কাজ হয় না। हमारे पुराने साथी जमात दावत के अपने इलाके के जिम्मेदार, उनकी आंख खराब हो गई, वो भी बॉम्बे में आए, डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने चेकअप किया, कहा कि तुम्हारी आंख की रोशनी खत्म हो जाएगी, अंधे हो जाओगे तुम। तो इलाज नहीं है, कोई ला इलाज बीमारी है। তবে তিনি বলতেছেন যে আমাদের এলাকার জিম্মাদার সাথী, তো তিনিও এরকম ডাক্তারের কাছে আসছেন, হসপিটালে গেছেন, পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তারা সবাই এই কথার মধ্যে উপনীত হলো যে তোমার চোখ আর ভালো হবে না এবং তার যে রোশনি, তার যে আলো এবং তার যে পাওয়ার সেটা শেষ হয়ে গেছে, এটা আর পাওয়া যাবে না, তুমি অন্ধ হয়ে যাবে। तो कहते हैं मैं आया मरकज, मौलाना उबैदुल्लाह साहब हयात थे, उनसे कहा मैंने कि डॉक्टर यूं कह रहा है मुझको, तो उन्होंने कुछ पढ़ने बताया और कहा 4 महीने जमात है, लेकर चला जा तू। और माशाल्लाह 4 महीने लगाकर आए, आत्मा अभी भी जिंदा है वो। तो मैंने खुद उनसे पूछा, मैंने रिवाया वाया सुना था, रिवायत मैंने उनसे खुद पूछा कि मैंने ऐसा सुना है आपके बारे में, तो उन्होंने पूरी दास्तान सुनाई अपनी। तो माशाल्लाह आंखें अभी भी जिंदा हैं और आंखें सलामत हैं। तो वो कहने लगे मेरे एक भाई बीमार हो गए, मैं फिर बॉम्बे बड़े हॉस्पिटल में का दिखाता हूँ जाकर। तो डॉक्टर को जाकर बताया, तो पूरे वो डॉक्टर ने आंखें चेक की और पूछा कि ये तो माशाल्लाह आपकी आंखें, गैर मुस्लिम फारसी डॉक्टर था, तो कहा ये कैसे अच्छे हो गए आप। तो उन्होंने फिर मौका मिला दावत देने का, करने वाले अल्लाह है, दुआ की ताकत अल्लाह ने दी है, और बात की पूरी। तो उसने अपने पूरे हॉस्पिटल के अमले को बुलाया, कहा देखो ये आदमी, इसकी हमने चेकअप किया था और ये करिश्मा देखो कुदरत का, और वो डॉक्टर और उसकी बीवी दोनों मुसलमान हो गए। তো ভাই তিনি বলতেছেন যে যখন এই লোককে জিম্মাদার সাথী সবাই ফয়সালা দিয়ে দিল ডাক্তাররা যে তোমার চোখ ভালো হবে না আর এই রোশনি আর খুঁজে পাবে না, তো তিনি ফিরে আসছেন নৈরাশ হয়ে। তো মার্কাজে আইসা ওবায়দুল্লাহ সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহির কাছে এই কথা বললেন যে হুজুর আমার তো এই অবস্থা। তো তিনি কিছু দোয়া দিলেন ওনাকে আর বললেন যে এই যে 4 মাসের জমাটা, এই জমাটা তুমি নিয়ে যাও এবং চলতে থাকো। তো তিনি জমাতে চলতেছেন এবং দোয়া এগুলো আদায় করতেছেন, যে তসবিহাত দিয়েছেন। তো কিছুদিন পরে দেখেন যে ওনার চক্ষু আল্লাহ তাআলা ভালো করে দিয়েছেন এবং পুরা ভালো, একদম পুরা, কোনো অসুবিধা নেই, কোনো ডিস্টার্ব নেই এবং তিনি এখনো জিন্দা আছেন। তো উনি বলতেছেন যে আমি তো ওনার ব্যাপারে বিভিন্ন জায়গাতে শুনছি, শুনে শুনে কথা বলতাম, তারপর ওনার সাথে দেখা করলাম, দেখা করে ওনাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তারপরে উনি বললেন, সমস্ত আলোচনাকে খুলে বললেন যে দেখেন, এরপরে আমি আবার ডাক্তারের কাছে গেলাম, যাওয়ার পরে পরীক্ষা নিরীক্ষা করলো, দেখে যে আমার চোখ একদম ভালো, কোনো অসুবিধা নাই। তো ডাক্তার জিজ্ঞাসা করতেছে যে কিভাবে এটা হলো। তো তিনি এখন সুযোগ পাইছে দাওয়াত দেওয়ার, যেহেতু তবলিগি মানুষ, তো ওনাকে দাওয়াত দিলেন যে আল্লাহ পাক করলেন, আর আল্লাহ পাকের কুদরতের করিশ্মা এটা যে আল্লাহ আমাকে এই কাজ করে দিয়েছেন। তো ওই ডাক্তার তখন হাসপাতালের সব ডাক্তার বা যারা ছিল সবাইকে ডাকলেন, একত্র করতেন, একত্র করে এরপরে ওনার এই ঘটনা সবাইকে শোনায় দিলেন। আর ওখানেই ওই ডাক্তার এবং তার বউ, উনিও ডাক্তার ছিল, দুজন মুসলমান হয়ে গেছে। किसको देंगे ताकत? मैं शक्ति কার হবে ভাই? দোয়া। किसको देंगे मैं पूछ रहा हूँ? কাকে দিবে ভাই এই শক্তি, দোয়ার শক্তি? আল্লাহ। आखिरत वाले को, दीन वाले को, दीन वाले दुआ की ताकत देंगे, चैन सुकून देंगे, बरकत देंगे। बरकत तो अजीब, माशाल्लाह हमारे बुजुर्ग अभी हयात हैं, उन्होंने मुझसे खुद कहा, कोई बीच में वास्ता नहीं, कहा हम कपड़ा सिलाते हैं कितने साल पहनते हैं, पूछो जरा इनसे। भाई আমরা যে কাপড় সিলাই কত বছর আমরা পরতে পারি একটা কাপড়? 1 বছর, 2 বছর, 5 বছর কেউ পরে। हाँ, 2 साल, 4 साल, 5 साल। कहने लगे 16 साल से कपड़ा पहन रहा हूँ, फटता ही नहीं है। बीवी ने जबरदस्ती लेकर कहा मैं इसका दस्तरखान बनाऊंगी, तुम नया सिलाओ। তো তিনি বলতেছেন যে এত
যারা দিনদার এবং পরহেজগার, যারা দিন নিয়ে চলে, আল্লাহ তাদেরকে বরকত দেয়, শান্তি দেয়। তো আমাদের এখানে এক লোক, সে কাপড় পরে, একটা কাপড় ছিলেছে 16 বছর ধরে পড়তেছে, তারপরও এটা কোনো অসুবিধা হইতেছে না। তো ওনার বিবি বলতেছে যে আমি এটা দিয়ে দস্তরখান বানায় দেই, আর তুমি একটা নতুন ছিলে এনে। वक्त में बरकत, चीजों में बरकत, माल में बरकत, उम्र में बरकत, कामों में बरकत। আল্লাহ তাআলা তাদের সময়ের মধ্যে বরকত দিতেছেন, তাদের রুজির মধ্যে বরকত দিতেছেন, তাদের এরকম সুস্থতার মধ্যে বরকত দিতেছেন, চলাফেরার মধ্যে বরকত দিতেছেন, বাড়ির মধ্যে বরকত দিতেছেন, সকল কাজের মধ্যে আল্লাহ বরকত দিয়ে দেন। तो मसला मेरे बहुत बड़ा बुजुर्गों आखिरत का है। তো ভাই সবচেয়ে বড় মাসলা হলো আখিরাতের। ভাই আখিরাত আমাদের, और आखिरत में सबसे पहला मुतालबा होगा ईमान और अमल का। আর আখিরাতের সবচেয়ে প্রথম যেটা আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে সেটা হলো ঈমান আমল সম্পর্কে। पूरे कुरान में आप पढ़ना, कसरत से मजमून मिलेगा, वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। इस मजमून की अलग अलग यानी आयतें कि अल्लाह तुमको देख रहा है, अल्लाह तुम्हारे अमल को देख रहा है, तुम्हारे दिल में क्या है उसको भी देख रहा है। তো ভাই যারা কোরআন পড়তেছি দেখবেন বিভিন্ন বেশি থেকে বেশি আয়াতের এরকম দেখবেন যে আল্লাহ বলতেছেন যে আমি তোমার দিলের খবর জানতেছি, এবং তুমি কি করতেছো তা দেখতেছি, এবং যা বলতেছো তা শুনতেছি, এবং কি দিলের মধ্যে যা ঘোরাফেরা করতেছে তার খবরও আমি রাখি। पूरे कुरान में कसरत से मजमून मिलेगा। ভাই পুরা কোরআনের মধ্যে বেশি থেকে বেশি এই মজমুনের উপরে, এই বিষয়ের উপরে আমরা আয়াত পাবো। इसलिए दिल के यकीन को सही करें और जिस्म से निकलने वाले अमल को ठीक करें। এই জন্য আমার আমলকে ঠিক করি, আর দিল থেকে দিল যে আমলগুলো বের হবে ওইটাকে ঠিক করি, আর দিলের यकीनকে ঠিক করে নিই। यही तबलीग है। এটাই তাবলীগ। हजरत मौलाना इलियास साहब फरमाते थे कि काम क्या है तबलीग का, जिंदगी में सिफात का आना। जी हमने बातों को तबलीग समझ लिया, अल्लाह न करे तो हम धोखे में हैं। তো তিনি বলতেছেন, ইলিয়াস রহমাতুল্লাহ এই কথা বলতেন যে ভাই জিন্দেগির মধ্যে সিফত আসা এটাই তাবলীগ, কিন্তু কথা আসা না। আজকে আল্লাহ মাফ করে আমরা তো সিফতের বয়ানকে আমরা মনে করতেছি যে আমরা কিছু পাইয়া গেলাম না, বয়ান আসল না, জিন্দেগিতে আসে। तो फरमाते थे कि धोखा, इस काम करने वालों को धोखा ये नहीं हो जाए काम हो रहा है और काम नहीं हो रहा है, काम हम समझ रहे हो रहा है और हकीकत में नहीं हो रहा है। तो काम का होना क्या है, जिंदगी में सिफात का आना, ये काम हो रहा है। তো ভাই তিনি বলতেছেন যে সবচেয়ে বড় ধোঁকা হলো যে আমরা মনে করতেছি অনেক কাম হইতেছে, মানুষ বাড়তেছে, না, আসল কাজ হলো যে জিন্দেগির মধ্যে সিফত আসা। যদি জিন্দেগিতে সিফত আসলো তাইলে কাজ হইলো, আর জিন্দেগিতে সিফত আসলো না ওইটাকে কাজ আসা বলা হয় না। तो यकीन सबसे ज्यादा अल्लाह का, मोहब्बत सबसे ज्यादा अल्लाह से, भरोसा अल्लाह पर, जी खौफ अल्लाह का, उम्मीदें अल्लाह से। তো তিনি বলতেছেন যে দিলের মধ্যে यकीन আল্লাহ, ভয় আল্লাহ, আমরা আশা আল্লাহর উপর করব, ভরসা আল্লাহর উপর করব, এবং যা চাইবো আল্লাহ থেকেই চাইবো। असबाब को छोड़ना नहीं है। আসবাবকে আমরা ছাড়বো না, ছাড়তে বলা হচ্ছে না যে আসবাব ছেড়ে দিতে। असबाब में रहकर मुसब्बिब को याद रखना, असबाब वाले को याद रखना, ये कमाल है। তো আসবাব এর মধ্যে থেকে মুসাব্বিবুল আসবাব, যিনি আমাকে আসবাব দিয়েছেন তার উপরে यकीन রেখে আমি আসবাব নিয়েই চলছি। मैं आपसे कब पूछूं कि आदमी जंगल में चला जाए, कुछ नहीं है, कोई सबब नहीं, बीवी नहीं, बच्चे नहीं, दुकान नहीं, घर नहीं, जंगल में गया तो उसको अल्लाह याद दिलाना नहीं पड़ेगा, वो तो खुद ब खुद अल्लाह याद आएगा। তো ভাই যদি আপনাদের জিজ্ঞাসা করি যে একজন লোক সে বাড়ি ঘর বউ বাচ্চা সব ছেড়ে দিয়ে জঙ্গলে চলে গেল, তো এর তো ওখানে যাওয়ার পরে এমনি আল্লাহর ইয়াদ আসবে, কারণ একা একা আসে, ভয়ের মধ্যে আছে, তো তার আল্লাহর ইয়াদ এমনি আসবে যেহেতু সব ছেড়ে দিয়ে ওখানে চলে গেছে। रात में आदमी उठता है ना 2-2:30 बजे टॉयलेट के लिए जाने के लिए, तो वो टॉयलेट की दुआ याद दिलानी नहीं पड़ती, पता नहीं कितनी बार पढ़ता है, तन्हा है ना, कोई नहीं है, सब सो रहे हैं, तो अल्लाह आप ही है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। और दिन में पता नहीं हम पढ़ते भूल जाते हैं, क्योंकि सब है। जी তো ভাই তিনি বলতেছেন দেখেন রাত্রিবেলা যখন 2টা-1টার সময় কেউ বাথরুমে যায়, তো সবাই ঘুমিয়ে আছে, একা দূরে যেতে হবে, তো তার দিলের মধ্যে ছটফট করে ভয় পায়, তো
বাথরুমের যে দোয়া আছে আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু মিনাল খুবুসি ওয়াল খাবাইস, কতবার যে পড়ে এটা শেষ নাই, কারণ ভয় পাইতেছে এটা কারোইয়া করাই দিতে হয় না। কিন্তু দিনের বেলা পড়াই মন থাকে না, কারণ ওই যে ভয় তো নাই। তো যে জঙ্গলে চলে গেছে সে এমনি ভীত সন্ত্রস্ত, তো সে তো আল্লাহর দিকে এমনি থাকবে, তার তো কোনো অন্য অসুবিধা নাই। तो सारे असबाब में रहकर अल्लाह को याद रखना ये कमाल है। ভাই আসবাব সহ আমরা যে সমস্ত কাজের মধ্যে আছি, যা যা করতেছি তার মধ্যে থেকে আল্লাহকে ইয়াদ করা এগুলো সবচেয়ে কামালীয়। इसलिए देखो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौका महल की दुआएं बताई। घर से आदमी निकले तो क्या पढ़े? बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अला जेब वाला सेठ वाला दुकान। पूछो सोने वालों से, पूछो क्या বলেন যারা ঘুমাইতেছে বলেন যে ভাই ঘর থেকে যখন বের হই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া পাঠাইছে আমাদেরকে কি বিসমিল্লাহ আলাল জেব আলাল দোকান, এরকম বলি নাকি ভাই? কি বলি না আলাল্লাহ। हाँ, जेब में करोड़ों रुपया है लेकिन भरोसा अल्लाह आप पर है। এই জন্য বের হওয়ার সাথেই আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করে বের হই, যদিও আমার পকেটে কোটি কোটি টাকা আছে। ये दुआओं में बड़ी तरबियत है। এই দোয়ার মধ্যে আমাদের তরবিয়ত আছে, শিক্ষা आप আছে। दुआ का तर्जुमा देख लेना, আর দোয়ার তর্জমাটা দেখেন কি আছে, सारी दुआओं में तौहीद भरी हुई है, करने वाला अल्लाह है। সব দোয়ার মধ্যে শুধু তাওহীদ, যে করনেওয়ালা জাত আল্লাহ আল্লাহ। और अक्सर दुआओं में आखिरत भी है, এবং অধিকাংশ দোয়ার মধ্যে আখিরাত আছে। क्योंकि आदमी भूल जाता है। কেন মানুষ ভুলে যায়, চাকচক্যের মধ্যে চলতে চলতে ভুলে যায়। जी, तो हदीस में आता है ये दुआ आदमी ने पढ़ा, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो फरिश्ता कहता है कुफीता हुदीता मुकीता, कि अरे तेरी रहबरी हो गई, तेरी रहनुमाई हो गई, तेरी हिफाजत हो गई, जी तेरी किफालत हो गई। और एक फरिश्ता मुकर्रर हो जाता है उसकी हिफाजत के लिए। मौत मुकद्दर है तो आकर रहेगी, वरना हर चीज से वो बचाएगा फरिश्ता। তো ভাই তিনি বলেন যে যখন বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম, এই দোয়া পড়ে কেউ বের হয়ে গেল তো ফেরেশতা বলতেছে ওকিতা ওয়া কুফিতা ওয়া হুদিতা ওয়া তানহানি শাইতান, যে তোমার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট হয়ে গেছে, আল্লাহ তোমাকে রাহবরি করবে, আল্লাহ তোমাকে সব দিক থেকে বাঁচিয়ে রাখবে, আল্লাহ তোমার ঘর বাড়ি সবার জন্য কেফালত নিয়ে নিয়েছেন, দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছেন, তুমি যাও। सवारी पर बैठा सुभान अल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा, कंट्रोल किसने दिया? गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती थी, या चालू होकर ब्रेक फेल हो जाता था, किसने कंट्रोल दिया? जी अल्लाह आपने। গাড়িতে বসে আমরা সুবহানাল্লাযী সাখখারা লানা হাযা পড়ি, তো এর কি যে আল্লাহ আমাকে কন্ট্রোল দিয়েছে, তার ব্রেক ফেল হয়ে গেছে, আমার কিছু করার নাই, এটা চালানোর শক্তি আমার নাই, আল্লাহ আমাকে বাধ্যগত করে দিয়েছে, মুসাদ্দার করে দিয়েছে, এই জন্য আমি তাকে নিয়ে চলতে পারলাম। এই জন্য আল্লাহর দোয়া করা, তাওহীদ, আল্লাহকে স্বীকার করা, আল্লাহকে। और आखिर में क्या है? इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, आज मैं गाड़ी पर खुद से बैठा हूँ, एक वक्त आएगा 4 आदमी जनाजे पर ले जाएंगे, आप ही की तरफ लौट कर आना है मुझको। আর শেষে কি বলতেছেন যে আল্লাহ আপনার দিকেই তো আমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে, কারণ যদি মারা যায় তো সব তো আপনার দিকেই যাবে, এই জন্য গাড়িতে বসলাম, তার মধ্যে কোনো নিরাপত্তা নেই, এখানেও মৌত আমার আছে। এই জন্য শেষে আঘাত স্মরণ করে দিল যে আঘাতে আমাকে সবার আল্লাহর কাছে দাঁড়াইতে হবে। तो सारी दुआओं में तौहीद और आखिरत, तौहीद और आखिरत, এবং सब দোয়ার মধ্যে তাওহীদ এবং আখিরাত, তাওহীদ এবং আখিরাত এই দুটোই পাবো। तो अल्लाह का ताल्लुक, अल्लाह की मारिफत मुझको आपको मिले, ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। আল্লাহ তাআলার মারিফত, আল্লাহ তাআলার কেমন নৈকট্য আমাদের হাসিল হয়ে যায়, তো এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় চাওয়া পাওয়া, এটাই আমরা চাই। तो 24 घंटा अल्लाह ने दिया है ईमान के लिए। नमाज तो 5 ही वक्त फर्ज है, लेकिन ईमान 24 घंटा फर्ज है। ভাই আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য ঈমান যে দিয়েছেন, যে ঈমানটা 24 ঘন্টা ফরজ, যে 24 ঘন্টার প্রতিটা মুহূর্ত আমার ঈমানের সাথে থাকতে হবে। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमले सिखाए बोलने के, जी मैं कर दूंगा, मैं आ जाऊंगा, तुम्हारा काम हो जाएगा, करना मैं इंशाअल्लाह आऊंगा, इंशाअल्लाह मैं करूंगा, इंशाअल्लाह हो जाएगा। जी अल्लाह को शामिल करें अपनी बात में। हर वक्त 24 घंटे इम्तिहान है ईमान का, 24 घंटे। তো ভাই তিনি বলতেছেন যে আল্লাহ তাআলা সরকারে দো আলম হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনি
আমাদা করতেছেন যে না, যে আগামীকাল যে কিছু করব এটা ইনশাআল্লাহ বলি, যে আল্লাহ যদি চান তাহলে করতে পারবো। এটা আমাদের শিক্ষা, যে আমি ইচ্ছা করলে কিছু করতে পারবো না যতক্ষণ না পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা আমার সহায়ক না হন। काम हो गया तो मैंने किया, এখন যে কাজ হয়ে গেল এটা আমি করলাম না, माशाअल्लाह काम हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह काम हो गया। আলহামদুলিল্লাহ কাজ হয়ে গেল এটা বলতে হবে। কেন? আল্লাহ আমাকে করে দিয়েছেন, আল্লাহ আমাকে তৌফিক দিয়েছেন। काम के शुरू में बिस्मिल्लाह बताया, अल्लाह आपकी नाम की बरकत से शुरू कर रहा हूं, तो बिस्मिल्लाह के बेशुमार फजाइल हैं। তো काजेर शुरूते बिस्मिल्लाह बोले काज करब, एटे আমাকে শেখানো হয়েছে। আর কাজে বিসমিল্লাহর অনেক ফাজাইল আছে, অনেক শব্দ। कुछ टूट गया फूट गया तो इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। टूट फूट गया तो अब जो है वो सास बहू को चिल्ला रही है, बाप बेटे को चिल्ला रहा है। तो किताबों में लिखा है जैसे हमारी मौत है ऐसे बर्तनों की भी मौत होती है। मर गया बर्तन यानी टूट गया, तो क्या पढ़ो कि ये गया है, अब मुझको भी जाना है। তো ভাই তিনি বলতেছেন যে কোনো জিনিস ভেঙে গেল, ফাইটা গেল, পড়ে গেল, তখন ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পড়া। কেন? আমাদের যেরকম মৃত্যু আছে, এই যে ভেঙে গেল এটারও জিনিসপত্রের মৃত্যু আছে, ওদের কাছে চলে গেছে, এটা নিয়ে মা এরকম ধমকাধমকি করা, কেমন রাগারাগি করা, এটা তো ঠিক না। বাচ্চা হওয়ার হয়ে গেছে। तो ईमान बातों का नाम नहीं है, अल्लाह ही से होता है, अल्लाह ही से होता है। थोड़ा हमने बोल दिया तो बोलने वाले को भी जोश आ गया और सुनने वालों को भी जोश आ गया और समझ गए कि साहब हम बड़े ईमान वाले हो गए। तो ईमान वाला कौन है जी? তবে তিনি বলতেছেন যে আমরা ইমানি কথা বলতেছি, তো যিনি বলতেছেন ওনারও জোশ এসে গেছে, যারা শুনতেছেন তারাও জোশ এসে গেছে। তো এটার নাম তো এরকম ঈমান না। তো ঈমান কাকে বলা হয় ভাই বলেন? हराम से बचना ईमान। হারাম থেকে বাঁচা, হারাম থেকে গুনাহ থেকে বাঁচা, এটা হলো ঈমান। हाँ, ঈমান इतना ईमान बनाना फर्ज है कि हराम से बच जाए मैं और आप। এতটুকু ঈমান ও ঈমান আমাকে ই করতে হবে, অর্জন করতে হবে, যাতে আমি হারাম থেকে গুনাহ থেকে বাঁচতে পারি। ये ईमान का इखलास है, हराम से बचना। এটাই হলো ঈমানের ইখলাস, হারাম থেকে বাঁচা, গুনাহ থেকে বাঁচা। मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह मुखलिसन दखलल जन्नह। जो इखलास से ये कलमा पढ़ेगा जाएगा जन्नत में। पूछा साहबा ने वमा इखलास हुआ, इखलास क्या है? तो क्या फरमाया? बयान करना, हराम से बचना। তো ভাই তিনি कलमा हराम से रोक दे। তবে তিনি বলতেছেন যে মান ক্বালা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুখলিসান দাখালাল জান্নাহ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথা বলছেন যে ইখলাসের সাথে কালেমা পড়বে সে জান্নাতে যাবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করতেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ ইখলাস কি জিনিস? ক্বালা আন তা'জিদাহু আন মাহারিমিল্লাহ, যে যে গুনাহ থেকে বাঁচলো, যে কালেমা পাঠ করলো তাকে কালেমা গুনাহ থেকে বাঁচাইতে পারলো, এটাই ইখলাস। যতটুকু বাঁচতে পারলাম ততটুকু ইখলাস হাসিল। तो हर लाइन का हराम है, अल्लाह हम सबको बचाए। তো অনেক হারাম আছে, প্রত্যেক বিষয়ে হারাম আছে, এই হারাম থেকে আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন। आंखों का हराम है, আমাদের যে দৃষ্টি, আমাদের চক্ষু, তারও হারাম আছে। कानों का हराम है, এবং কান যে শুনতেছি এটার মধ্যেও হারাম আছে। जबान का हराम है, জবানের মধ্যেও আমার হারাম আছে। हाथ और पैर का हराम है, হাত পাও এগুলিও হারাম আছে। खाने पीने का हराम है, খাওয়া দাওয়া এগুলির মধ্যেও হারাম আছে। कमाई में हराम दाखिल हो जाता है। কামাইয়ের মধ্যেও হারাম আছে। तो चौकन्ना रहे हम। এই জন্য আমরা চৌকান্না থাকবো, অ্যালার্ট থাকবো। तो सारी सआदत खुश नसीबी किताबों में लिखा है चौकन्ना रहने में है। এই জন্য কিতাবে আছে যে কামিয়াব হলো ওরা যারা চৌকান্না হয়ে চলে, অ্যালার্ট হয়ে চলে, যেন কোথাও কোনো হারাম আমার মধ্যে না আসতে পারে। सबसे ज्यादा गुनाह किताबों में लिखा है आंखों से और जबान से होता है। কিতাবের মধ্যে আছে सबचেয়ে বেশি গুনাহ, ও ভাই সবচেয়ে বেশি গুনাহ জবান এবং চোখ দ্বারা হয়। हमारे यहाँ बंबई में एक बड़े बुजुर्ग आते थे और बंबई वालों से कहते थे कि बंबई वालों दो काम कर लो, अल्लाह तुमको रास्ता चलते विलायत दे देंगे। তো ভাই তিনি বলতেছেন যে আমাদের বোম্বে একজন বুজুর্গ আসতেন, তিনি বোম্বেওয়ালাদেরকে বলতেন যে বোম্বেওয়ালা তোমরা দুইটা কাম করে নাও, তাহলে আল্লাহ তাআলা চলতে ফিরতে তোমাদের রাস্তার মধ্যে বেলায়েতের মাকাম দিয়ে দিবে। एक तो 5 वक्त की नमाज जमात के साथ पढ़ो, এক হলো যে 5 ওয়াক্ত নামাজ জামাতের সাথে পড়ো, और दूसरे आंखों की हिफाजत करो। দ্বিতীয় হলো চোখের হেফাজত করো। दिल सबसे ज्यादा बर्बाद होता है बदनिगाही से। বা দিল সবচেয়ে বেশি খারাপ হয় আমার বদ নজরে, আমার নজরে। और अभी हाथों में आ गया है वो सारे गुनाहों का अड्डा
बातिल ने हाथ में लाके दे दिया है, सारे गटर के दरवाजे उसमें खुल रहे हैं। मोबाइल जी, आदमी देखने जाता है कुछ और निकलता है कुछ, और अल्लाह का डर खौफ है ही नहीं जी, तो देख रहा है। और फिर दूसरे गटर में, वहां से और बड़ा गटर, उसके बाद और बड़ा गटर मिला और बह गया उसमें। তো ভাই তিনি বলতেছেন যে এখন তো আমাদের হাতে গুণ এসে গেছে, যে আমরা দিন রাত্রেও এরকম বিরাট বিরাট মুশকিলের মধ্যে পড়ে গেছি। সেটা হলো যে মোবাইল। আমি একটা খুঁজতেছি, বের হইতেছে আরেকটা, একটু মজা লাগলো দেখতেছি, তো দেখতে দেখতে আমার খুশি হারিয়ে গেলাম যে হায় আমি কি করলাম, আমি না দায়ী, আমি এত, আমার দ্বারা যদি এটা হয় তাহলে মানুষের দ্বারা কি হবে। हदीसों में, किताबों में लिखा है कि गुनाह करने से ईमान कमजोर हो जाता है। হাদিসের মধ্যে, কিতাবের মধ্যে এই কথা লেখা আছে যে ভাই গুনার দ্বারা ঈমান কমে যায়, ঈমান কমে যায়। और करते रहने से जानबूझकर ईमान रुखसत हो जाता है। আর জেনে বুঝে এই গুনাহ করতে থাকলে ওই ঈমান চলে যায়, ঈমান হারা হয়ে যায়, বুঝতেও পারে যে কখন সে হারায় গেল। तो मेरे बुजुर्गों, तौबा भी ईमान का हिस्सा है। তওবা এটাও ঈমানের একটা অংশ। तौबा कौन करेगा? ईमान वाला। তওবা কে করবে ভাই? ঈমানওয়ালা তওবা করবে। हाँ, कसरत से तौबा, हराम से बचना और कसरत से तौबा। হারাম থেকে বাঁচা এবং অধিক পরিমাণে তওবা করা, এমন যে তওবা করতে ভাই না, তওবা করতে থাকি। हराम से बचने वाले को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बड़ा इबादत गुजार फरमाया। হ্যাঁ, তো এরকম গুনাহ থেকে বাঁচাটাকে, এটাকে সবচেয়ে বড় ইবাদত গুজার, এটা বলা আছে ইবাদত বলা হয়। क्योंकि नेकी सब कर लेते हैं, गुनाह से बचना बड़ी बात है। কারণ নেকি কাম তো সবাই করতে পারে, কিন্তু গুনাহ থেকে বাঁচা কঠিন। एक साहबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, कहा मैं सबसे बड़ा इबादत गुजार बनना चाहता हूँ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাছে একজন সাহাবী আসতেন এবং বলতেছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি সবচেয়ে বড় ইবাদত গুজার বনতে চাই। तो आपने नहीं फरमाया कि लंबी तस्बीह ले ले, दरख्त पे चढ़ जा, रात भर नमाज पढ़, दिन भर रोजा रख, नहीं फरमाया। তো রাসূল সাহেব এটা বলে নাই যে বড় একটা তসবিহ নিয়ে গাছের মধ্যে উঠে যাও আর রাত্রে বড় নামাজ পড়ো, দিন ভর রোজা রাখো, তো তুমি বড় আমলওয়ালা হয়ে যাবে, এটা বলেন নাই। क्या फरमाया? इत्तकी महारिमल्लाह तकुन आबदन नास, कि तू गुनाहों से बच जा, हराम से बच जा, सबसे बड़ा इबादत गुजार बन जाएगा। তো তিনি কি বললেন যে তুমি গুনাহ থেকে বেঁচে যাও, গুনাহ করো না, তো সবচেয়ে বড় মুত্তাকি বনে যাবে, সবচেয়ে বড় আল্লাহ ওয়ালা বনে যাবে। क्या कह रहे सोने वालों, क्या इरादा? ভাই যারা ঘুমাইতেছে কি বলতেছেন ভাই? ঠিক আছে না? सोने के लिए छोड़ दें आपको? ভাই একটু ঘুমানোর জন্য কি আমরা ছেড়ে দেবো কিছুক্ষণ? না, सोने वालों से बात करना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। যারা ঘুমায় থাকে তাদের সামনে কথা বলতে কঠিন হয়ে যায়, এই জন্য কষ্ট হইতেছে। আমরা আসছি না দূর থেকে ভাই, बड़ा मुश्किल, मेरी आसान कर दो आप लोग। তো আপনারা একটু আমাদেরকে আসান করে দেন যে কথা বলতে পারি, কি বলেন? ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ? হ্যাঁ, वो सोने वाले इंशाल्लाह नहीं बोल रहे हैं। যারা ঘুমাইতেছে ইনশাআল্লাহ বলে নেই তো ভাই? হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ। तो ईमान की हिफाजत के लिए सुन्नतों की बाउंड्री दी है अल्लाह ने। ইমানের হেফাজতের জন্য আল্লাহ তাআলা সুন্নতের বাউন্ডারি দিয়েছেন। कुरान ने ऐलान कर दिया, जो मेरे हबीब के तरीके पे चलेगा मैं उससे मोहब्बत करूंगा। কোরআনে পাকের মধ্যে युहिब्बुकुमुल्लाह। কোরআনে পাকের মধ্যে এই কথা বলা হয়েছে যে যে আমার হাবিবের অনুসরণ করবে তাকে আমি মহব্বত করব এবং তাকে গুনাহ মাফ করে দেব। तो जाहिरन और बातिनन, जाहिरी भी सुन्नत है और बातिनी भी सुन्नत है। ज़ाहिरी सुन्नत আছে, बातिनी सुन्नत আছে। हाँ, हजरत अनस से फरमाया था, मेरे बेटे बड़े चाव से, मेरे बेटे जो मेरी सुन्नत पर, जिसने मेरी सुन्नत पर अमल किया उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने उससे मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में होगा। और मेरी सुन्नत तुझसे हो सके तो इस पर अमल करना, कि सुबह और शाम इस हाल में करना कि तेरे दिल में किसी की बुराई ना हो। ये बातिनी सुन्नत है। তো ভাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে সুন্নতের যে जाहिरी और জাহেরি এবং বাতিনি যে সুন্নত, সেটা হলো যে তুমি এরকম इस हाल में सुबह और शाम करना कि तुम्हारे दिल में किसी की बुराई नहीं है, मेरी सुन्नत है। और जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जो इससे मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में होगा। তো ভাই তিনি বলতেছেন যে আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন যে তুমি সকাল এবং সন্ধ্যা এমন ভাবে তোমরা করবে যে তোমার দিলের মধ্যে কারো কোনো বুরাই না থাকে, কারো সম্পর্কে কোনো
অভিযোগ না থাকে, এবং এই অভিযোগ না থাকাটা এটা সুন্নত। আর যে ব্যক্তি একটা সুন্নতকে আপনায় নিবে, তো এই লোক আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হাসর করার জন্য তৌফিক দিয়ে দেন, मेरे साथ जन्नत में होगा कहा। এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে জান্নাতে হবে। तो सारी सुन्नतों पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। তবে আমরা সুন্নতের আমল করব তো ইনশাআল্লাহ। हमारे मौलाना उमर साहब कहते थे मीठा मीठा हब हब, कड़वा कड़वा थू थू। ऐसी मीठी मीठी सुन्नत, खाने के बाद मीठा खाना सुन्नत है, मीठी मीठी सुन्नत। और तहज्जुद पढ़ना, हाँ, এই যে আমরা तमाम सुन्नतों पर अमल कर, नियत करो। मैं कह रहा हूँ नियत करना आसान है, अल्लाह तौफीक देंगे। ওমর ফারুক রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলতেন যে ভাই মিঠা মিঠা যে সুন্নত গুলো আছে, মিঠা খাওয়া, এই খাওয়া, এটা তো খুব সহজ হয়, কিন্তু সব সুন্নত এবং যা আছে সবগুলি করা, এটাই চাওয়া হইতেছে যে সর্ব অবস্থায় আমি সুন্নতের উপর থাকি। हमने अपने बुजुर्गों से सीखा सुन्नत पर कैसे चलना है। আমরা আমাদের বুজুর্গ থেকে শিখছি যে কিভাবে আমরা সুন্নতের উপর চলবো। तो सर से कहते थे, सर से शुरू करो। প্রথম মাথা থেকে শুরু করা। टोपी पहनने की क्या सुन्नत है, টুপি পরার মধ্যে কি সুন্নত আছে, बाल संवारने की क्या सुन्नत है, এবং চুল কাটার কি সুন্নত আছে, बाल काटने की क्या सुन्नत है। এবং চুল রাখা এবং চুল কাটার কি সুন্নত, এটা आजकल ऐसे बाल काट रहे हैं कि 24 घंटे का हराम लिखा जा रहा है। এখন पूछते नहीं। এখন তো এমন ভাবে আমরা চুল কাটি যে 24 ঘন্টা হারামের মধ্যে আমি পড়ে দিতেছি। आंखों के लिए क्या सुन्नत है, এবং চোখের জন্য কি সুন্নত আছে, नाक के लिए क्या सुन्नत है, নাকের জন্য কি সুন্নত, मूछों के लिए क्या सुन्नत है, মোষ কিভাবে কাটবো, মোষের কি সুন্নত, दाढ़ी के लिए क्या सुन्नत है। দাড়ির কি সুন্নত, ऐसे सर से लेके पैर तक, একদম মাথা থেকে নিয়ে পাও পর্যন্ত আমি সুন্নত দিকে খেয়াল করি। तहज्जुद से रात के सोने तक तहज्जुद पढ़ना सुन्नत है। एक तहज्जुद मैं और आप पढ़ते हैं, एक मेरे सरकार ने पढ़ी, तो कौन सा अफजल है। তো একটা তাহাজ্জুদ পড়া এটাও সুন্নত, তো এক তাহাজ্জুদ তো আমরা পড়তেছি, আরেকটা হলো রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়ছেন, তো কোনটা উত্তম হবে ভাই? রাসূলুল্লাহ। तो तहज्जुद पढ़ने की क्या सुन्नत है, তো তাহাজ্জুদ পড়ার কি সুন্নত पूछें। ভাই? তাহাজ্জুদ পড়ার কি সুন্নত জিজ্ঞাসা করতেছেন? तहज्जुद के बाद क्या सुन्नत है, তাহাজ্জুদের পরে কি সুন্নত আছে? फिर फजर की सुन्नत पढ़ने की क्या सुन्नत है, ফজরের সুন্নত পড়ার কি সুন্নত? सुन्नत के बाद क्या सुन्नत है, সুন্নতের পরে কি সুন্নত? फिर घर से निकलने की क्या सुन्नत है। सब किताबों में लिखा है। ঘর থেকে বের হওয়ার কি সুন্নত? সব কিতাবে আছে ভাই। ये मौजज़ा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का, कि पूरी जिंदगी महफूज है। এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা যে ওনার পুরো জিন্দেগিটা মাহফুজ আছে। और सुन्नत पर चलना बहुत आसान है, আর সুন্নতের উপর চলা বহুত আসান। कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है अलग से, जो करते हैं उसमें सुन्नत का ख्याल करना है। এক্সট্রা কিছু করা লাগবে না, যা আমরা করতেছি ওইটার মধ্যে সুন্নতের উপর খেয়াল রাখি। मैंने कहा फिर कहता हूँ, चौकन्ना रहना, जो चौकन्ना रहेगा वह सुन्नत पर अमल करेगा। ভাই চৌকান না থাকা, হুঁশিয়ার থাকা, তাইলে সুন্নতের উপর আমল হবে। जी, हदीसों में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर अच्छा काम सीधी तरफ से करते थे। হাদিসে পাকের মধ্যে আছে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক কাজ, ভালো কাজকে ডান থেকে করতেন, ডান থেকে শুরু করতেন। जैसे खाना पीना, যেমন খাওয়া এবং পান করা, लेना देना, লওয়া এবং দেওয়া, कपड़ा पहनना, কাপড় পরা चप्पल पहनना, এবং আমার জুতা পরিধান করা, घर में दाखिल होना, ঘরে প্রবেশ করা ডান পায়ে, मस्जिद में दाखिल होना মসজিদে প্রবেশ করা सीधे हाथ से, সব ডান सीधी तरफ से। সব ডান। और कम अच्छा काम बाईं तरफ से करते थे, उल्टी तरफ से। আর যেগুলো ভালো কাজ না ওইটা বাম থেকে করতেন, বাম হাতে করতেন। नाक साफ करना है, साफ सफाई करना है, সাফ সাফাই করা कपड़ा उतारना है, এবং কাপড় এরকম খোলার সময় বাম থেকে, घर से निकलना है, ঘর থেকে বের হওয়া चप्पल उतारना है, এবং জুতা রাখা टॉयलेट में जाना है, এবং টয়লেটে যাওয়া। जमा या है क्या बोलते हैं, भाई उल्टा हाथ, तখন उल्टा हाथ रखना, मुंह खुला रखेंगे जमाई में, हदीस में आता है शैतान पेट में चला जाएगा। হাই আসার সময় যদি আমরা হাত না দিই তো শয়তান পেটে চলে যাবে, ভিতরে চলে যাবে। शैतान पेट में जाएगा तो रसगुल्ला लेके जाएगा ना। তো শয়তান যদি পেটে যায় কি রসগোল্লা নিয়ে যাবে? सोने वालों से पूछो। ভাই যারা শুয়ে আছে কি বলেন ভাই, রসগোল্লা নিয়ে যাবে না।
हाँ, ঘুমাইতে পারেন না কেউ। जमाई आए तो रोकना सुन्नत है, नहीं रोक सके तो कम से कम उल्टा हाथ ভাই रखे। যদি হাই আসে প্রথম চলে আমি এটাকে বাধা দিই, হ্যাঁ আস্তে আস্তে চাপায় মুখ হাতে, আর যদি না পারি তাহলে হাত সামনে নেন। नमाज में है तो सीधा हाथ ऊपर होता है, तो सीधा हाथ रखना सुन्नत है। আর নামাজের মধ্যে যদি হয় তাহলে এই যে ডান হাত আগে থাকে, এই ডান হাত নিয়ে মুখে দিই। अल्लाह हम सबके लिए आसान फरमाए। আল্লাহ আমাদের জন্য আসান করে দেন। ভাই সুন্নত আলাদা কিছু না, আমরা যা করতেছি তাই করবো, এটাই ইবাদত হয়ে যাবে। मैंने आपको हिंट दे दी कैसे सुन्नत सीखना है। ভাই উনি একটু দেখাইলেন যে আমরা কিভাবে চলতে পারি, একটু এলাক হলে চোখার না হলে আমাদের সব ইবাদত হয়ে যাবে, সব কাজে লাগে। तो पूछेंगे ना सब? বলবেন তাই ইনশাআল্লাহ। हाँ, और अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद जो है वो नमाज है। আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে পছন্দিত হলো নামাজ। नमाज का मकाम सर की तरह है, जिस्म में जैसे सर है ऐसे दीन में नमाज है। নামাজের মাকাম হলো শরীরের মধ্যে মাথার যে স্থান আছে ওইটা। तो नमाज तो हम पढ़ते हैं, নামাজ তো আমরা পড়ি ভাই, তাই না? पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन कहते हैं वो घर चखू बस्त लेकिन कदरे बेहतर अजीम, अच्छी से अच्छी कैसे? क्योंकि आसनु अमला का मुतालबा है अल्लाह की तरफ से, अच्छे से अच्छा, अच्छे से अच्छा। ভাই তিনি বলতেছেন আমরা তো নামাজ পড়তেছি, কিন্তু কোরআনে পাকের মধ্যে আছে আহসানু আমালা, যে আল্লাহর কাছে উত্তম আমল গ্রহণযোগ্য। তো কিভাবে উত্তম থেকে উত্তম করা যায়, উত্তম থেকে উত্তম বানানো যায়, এই জন্য প্রচেষ্টা চালাতে থাকা, প্রচেষ্টা করতে থাকা। कौन सी नमाज अच्छी है? एसी मस्जिद में और कालीन पर पढ़ेंगे तो अच्छी हो जाएगी ना। তো ভাই কি যে মসজিদের মধ্যে বড় ফেরাসের মধ্যে আমরা নামাজ পড়ি, এটা কি উত্তম হয়ে যাবে? नहीं, सबसे अच्छा कौन है? पूछिए इनसे, सारी मखलूकात में सबसे अच्छा कौन है? ভাই সমস্ত মাখলুকাতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কে? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি हाँ, शायर कहता है मुझे क्या इल्म क्या तुम हो, खुदा जाने के क्या तुम हो, बस इतना जानता हूँ बात अस खुदा तुम हो। তো ভাই শায়ের তো এটি বলতেছেন যে আর কত বলা যাবে, এটাই বলা যায় যে আল্লাহ পাকের পরে যার স্থান তিনি হলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। तो उनकी नमाज सल्लू कमा राअयतुमुनी उसल्ली, এই জন্য ওনার যে নামাজ, উনি যেভাবে নামাজ পড়তেন ওইরকম নামাজ পড়া বানানো, ওইরকম নামাজ পড়ার চেষ্টা করতে থাকা। अभी क्या है, जितने आदमी उतने स्टाइल है नमाज के आजकल। এখন তো দেখা যায় যত মানুষ তত স্টাইলে নামাজ পড়ছে। कोई जो है ऐसे कान पकड़ता है कि मैं गलती से आगे अल्लाह अकबर, কেউ আসে তো এরকম কানের মধ্যে ধরে তারপরে আমি তো হ্যাঁ ভুলে এসে গেছি আল্লাহ कोई ऐसे तौबा करता है, তওবা করে কানে ধরে, कोई ऐसे करता है हाथ पीछे কেউ लेकर, পিছনে নিয়ে যাচ্ছে। खड़ा हो रहा है, एक जो है वो पैर कानपुर और एक नागपुर। এখন দাঁড়াই সময় এরকম ভাবে দাঁড়ায়, বিয়া আকৃতির দাঁড়ায়, একটা নাগপুর একটা কানপুর, কিন্তু পা দুটো সোজা রাখতে হবে। কি অবস্থা? সোজা। पूरे जिस्म का रुख जो है किबले की तरफ नमाज में। পুরা শরীরে রোগটা কেবলার দিকে থাকতে হবে, আমার পা আমার সব একদম কেবলার দিকে। जी, नमाज को सीखें। এই জন্য নামাজ শিখবো ভাই, हम सीख रहे हैं अभी तक। আমরা এখনো শিখতেছি, আমরা সবাই শিখতেওয়ালা। हाँ, वजू को सीखें। অজু শিখবো। वजू में 18 सुन्नतें हैं, অজুর মধ্যে 18টা সুন্নত আছে, नमाज में 51 सुन्नतें আর हैं। নামাজের মধ্যে 51টা সুন্নত আছে। 51। 51। हाँ, 51 हमारे यहाँ 91 को बोलते हैं उर्दू में। जी। और हदीस में आता है जन्नत की चाबी नमाज है, मिफ्ताहुल जन्ना अस्सला व मिफ्ताहुस सला अत्तुहूर। হাদিসের মধ্যে আসছে যে নামাজ হলো মিফতাহুস, নামাজ হলো জান্নাতের চাবি, আর নামাজের চাবি হলো তাহারা। वजू अच्छा होगा तो उसका असर पड़ेगा नमाज पर। ভাই অজু যদি উত্তম হয় তো নামাজের মধ্যে আসর হবে, নামাজ ভালো হবে। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एड़ियों को बद्दुआ दी, हदीस में है वैलुल लिल आकाब, आकाबैन ऐसी कुछ लफ्ज है कि एड़ियों के लिए बर्बादी हो, वजू में सूखी रह जाती है। তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই টাকনু যে আছে না ওইটাকে বদুয়া দিয়েছেন যে এর জন্য বরবাদি, কেন এটা অনেক শুকনা থাকে, শুকনা থেকে যায়, চামড়া ভারী, এই জন্য খেয়াল করে ওখানে পানি পৌঁছানো। हाँ, तो वजू जो है एक बड़ा मसला। वजू में क्या हो गया आजकल, नल खोलना सुन्नत है, बंद करना सुन्नत नहीं है। তো ভাই অজুর মধ্যে খেয়াল করা যে এখন তো শীতকাল, সব
নৌকের মধ্যে, নৌকের ভিতরে, তারপরে আপনার চামড়া মোটা সবগুলো পানি পৌঁছানো, এগুলোকে খোলা রাখা, বন্ধ রাখা না। उल्टा बोल दिया आपने। हाँ? नल नल जो है वो खोलना सुन्नत है, बंद करना सुन्नत नहीं है। তো নল যেটা আছে এটা তো আমরা খুললাম, খোলাটা সুন্নত, বন্ধ করা সুন্নত না, এরকম। उलमा ने किताबें लिखी, हमारे बड़े बड़े गुनाह, उसमें से लिखा है वजू में पानी बेतहाशा खर्च हो रहा है। তো এটা তিনি বলতেছেন যে খোলা এবং বন্ধ করা, আসলে তো বন্ধ করা, যেটা উনি উল্টা বলছেন। তো এখন এত পানি হইতেছে, যে এত পানি ব্যবহার হয় যেটা নাকি অতিরিক্ত হয়ে যেতেছে, অথচ ওজুর মধ্যে পানি কম খরচ করা। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 लीटर में 1.25 लीटर, आधे लीटर की भी रिवायत है, आधे लीटर में वजू कर लेते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আধা লিটার বা 1 লিটার পানি দিয়ে ওযু করে নিতেন। हमारा 2500 लीटर में वजू नहीं होता है। আর আমাদের 25 লিটারও ওযু হয় না। तो हिसाब किया लोगों ने, नल खुला रहे 1 मिनट तक तो 10 से 12 लीटर पानी चला जाता है। হিসাব করা হয়েছে যে এই যে 1 মিনিট আমি নল খুলে রাখলাম, এতে 10 থেকে 12 লিটার পানি চলে যাচ্ছে। अभी यही मैंने देखा, एक साहब नल खोला, कुल्ली कर रहे हैं, नल खुला है, विश्वास भी कर रहे हैं, नल खुला है, तो वजू ऐसे करें जैसे लोटे से करते हैं, लोटे से पानी लेकर के रखते हैं। अभी वक्त ज्यादा नहीं है, वरना मैं पूरा वजू आपको बता देता, मैंने बुजुर्गों से सीखा है वजू। তো ভাই তিনি বলতেছেন যে অনেকে মেসওয়াক করে এক বসে নল ছাড়া আছে, আবার অনেকে একটু একটু করতেছে, নল ছাড়া আছে, পানি পড়তেছে। তো এখন ওযু যে ওযু উনি বলতেছেন, আমরা তো বড় থেকে ওযু শিখছি, যদি সময় থাকতো তো দেখাইতাম যে ওযু শিখা এবং ওযুর মধ্যে পানি অপচয় না করা। वजू इबादत है, मुजाहिदे के साथ हो, जल्दी जल्दी नहीं। ওযুটা ইবাদত, এটা একদম জলদি জলদি করা না। हाँ, अच्छा वजू अच्छी नमाज। উত্তম ওযু করবো তো উত্তম নামাজ হবে। हमने बुजुर्गों से सीखा, नमाज में 3 बातें आ गई तो नमाज अच्छी हो जाएगी। তো আমরা बड़ोদের থেকে শুনছি যে নামাজেर মধ্যে 3টা জিনিস এসে গেল তো নামাজ হয়ে গেল। एक तो सुन्नत के मुताबिक नमाज हो, এক হলো সুন্নত মোতাবেক নামাজ হওয়া। 51 सुन्नतें नमाज की। আর নামাজের মধ্যে 51 সুন্নত আছে, এই সুন্নতগুলো নামাজের মধ্যে আসবে। दूसरे, नमाज इत्मीनान से पढ़ें, तादील अरकान, तमानियत कहते हैं फिक़ह की जबान में। अहनाफ के यहाँ वाजिब है, शवाफे के यहाँ फर्ज है। तादील अरकान, फर्ज वाजिब के छूटने से नमाज नहीं होगी। তো ভাই তাদিল আরকান একদম ইত্মিনানের সাথে নামাজ পড়া, আর এটা আমাদের মাযহাবে ওয়াজিব এবং শাফিঈদের কাছে ফরজ, কারণ এই এত গুরুত্বপূর্ণ যে ইত্মিনানের সাথে নামাজ পড়া। तीसरे, अल्लाह के ध्यान के साथ नमाज पढ़ें। দ্বিতীয় হলো আল্লাহ পাকের ধ্যানে নামাজ পড়া, मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूँ, যে আমি আল্লাহ পাকের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, अल्लाह मुझको देख रहा है, আর আল্লাহ আমাকে দেখতেছেন, अल्लाह मेरे साथ है, আর আল্লাহ আমার সাথে আছেন। अल्लाह के लिए मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। আর আমি আল্লাহকে দেখে নামাজ পড়তেছি। तो सब पढ़ेंगे अच्छी नमाज। ভাই আমরা পড়বো তো ভাই? तो नमाज से पहले नियत करें, मैं अच्छी नमाज पढ़ूंगा। ভাই নামাজের আগে নিয়ত করবো যে আমি উত্তম নামাজ পড়বো, তাই पहले না? अल्लाह से दुआ मांगे दिल ही दिल में, अल्लाह तुझको जैसी पसंद है वैसी पढ़ने की तौफीक दे। এরপর আমি দোয়া করবো আল্লাহর কাছে যে আল্লাহ তোমার যেরকম পছন্দ ওইরকম নামাজ পড়ার তৌফিক আমাকে দান করো। हाँ, फिर नमाज के बाद दुआ करें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका तमामल वुजूई व तमाम सलाती व तमाम रिदवानिक व तमाम मगफिरतिक। अल्लाह मैं आपसे कामिल वजू का, कामिल नमाज का, कामिल मगफिरत का और कामिल आपकी खुशनुदी का सवाल करता हूँ। এই জন্য রসুল দোয়া শিখাইছেন যে আল্লাহ আমাকে কামেল ওযু এবং কামেল নামাজ এবং কামেল ধ্যান এবং কামেল এরকম খুশনদি আমাকে আল্লাহ পাকের নৈকট্য যেন পাই, এই তৌফিক আমাকে দান করেন, এই দোয়া শিখাইছেন। तो मौत तक सीखना है। এই জন্য মওত পর্যন্তই আমরা শিখবো, আমরা সবাই শিক্ষার্থী, हम तालिब इल्म हैं, আমরা সবাই শিক্ষার্থী, তালেবে ইলম, मौत तक। মওত পর্যন্তই আমরা শিক্ষার্থী। और तालिब इल्म के क्या फजाइल हैं? আর तालिब इल्मेর কি ফাজাইল আছে ভাই? कुरान में भी हदीस में भी है कि इल्म सीखने वाला अल्लाह का VIP है, खासुल खास है। এই জন্য কোরআনের মধ্যে আছে, হাদিসের মধ্যে আছে যে যারা কোরআন শিখতেছে, ইলম শিখতেছে, তারা ভিআইপি, তারাই সবচেয়ে আল্লাহ পাকের কাছে সবচেয়ে ভিআইপি। कुरान में भी है, हदीसों में भी है। এটা কোরআনের মধ্যে আছে, হাদিসের মধ্যে আছে। और सीखते सीखते मर गया तो शहीद मरा। আর শিখতে শিখতে যদি মওত এসে গেল তো শাহাদাতের মৃত্যু হয়ে গেল। पूछना आधा इल्म है। আর শিক্ষা করা এগুলো অর্ধেক।
अल इल्म खजाइन व मफातिहुहा अस्सुआल। আর এলেম হলো খাজাইন, এটা একটা বিষয়ের খাজনা, আর সোয়াল করা, জিজ্ঞাসা করা, এটা হলো অর্ধেক। अस्सुआल निस्फ इल्म का पूछना आधा इल्म है। আর জিজ্ঞাসা করা, এই অভ্যাসটা থাকা, এটা অর্ধেক এলেম। पूछेंगे सब ভাই সবাই জিজ্ঞাসা করবো তো ভাই, আমাদের মনে চায় না জিজ্ঞাসা করতে, বা একটু খারাপ লাগে বা কেমন লাগে, দ্বিধাদ্বন্দ্ব লাগে, এইটা যদি হয়ে যায় তাহলে অর্ধেক এলেম হাসিল হয়ে যায়। 32 तारीख को पूछना, लेकिन হ্যাঁ সব 32 तारीख को पूछना, पूछो इनसे 32 तारीख को पूछेंगे। ভাই কেউ 32 তারিখ এটা কি কেউ জিজ্ঞাসা করবে? 32 तारीख आती नहीं। এটা আসে না। अच्छा पूछने का विषय है ना, वो क्या कहते हैं, सलीका है पूछने का। ভাই জিজ্ঞাসা করারও একটা আদব আছে, একটা তরতিব আছে। ऐसे सवालात करते हैं, शैतान सिखाता है। एक साहब ने पूछा मूसा अलैहिस्सलाम की बहन का नाम क्या था। अब बताओ ये पूछने से क्या फायदा है? शैतान को कितने सींग है, क्या फायदा इसका पूछने से? তবে জিজ্ঞাসা যে করবো এটাও একটা আদব আছে এবং সলিকা আছে, যে কেউ তো এটা কি হয়, শয়তানের কয়টা সিং আছে, মুসা আলাইহিস বোনের নাম কি ছিল, এগুলি তো বিষয়, এগুলি তো জিজ্ঞাসা করার কোনো বিষয় না। एक साहब जो है वो आए, यानी ऐसा होता है कि ऐसा सवाल करूं मैं मुफ्ती साहब को लाजवाब कर दूं। একজন আসলো মুফতি সাহেবের কাছে, তো ইনি মনে মনে ভাবতেছেন যে এমন আমি প্রশ্ন করব যে মুফতি সাহেব থেকে যায়, লাজবাব হয়ে যায়। हजरत मौलाना कासिम नानवी जी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक साहब आए और कहा कि मैं ऐसी जगह पहुंचा जहां सब कीचड़ ही कीचड़, पानी पानी, कीचड़ कीचड़, वजू नहीं कर सकते, तयम्मुम नहीं कर सकते, क्या करें ऐसे में? तयम्मुम भी नहीं कर सकते, वजू भी नहीं, नमाज का वक्त आ गया, क्या करना चाहिए? তবে একজন কাসেম নানতুবি রহমাতুল্লাহ আলাইহির কাছে আসছেন, এসে বলতেছেন যে হযরত আমি এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছলাম যেখানে শুধু কাদা আর কাদা, কাদা আর কাদা, পানি নাই। তো এখন তায়াম্মুম কি দিয়ে করবো বা নামাজি বা কিভাবে পড়বো? पानी भी नहीं। পানিও নাই, কারণ সব তো কাদা, পেক কাদা, এখানে বালু মাটি নাই, কিভাবে তায়াম্মুম করবে? আর পানি তো নাই। तो हजरत ने डंडा लेके उसकी पिटाई कर दी, कहा तू गया क्यों ऐसी जगह पर? তো হযরত একটা লাঠি নিয়ে তারা পিটাই শুরু করলো যে তুই এই জায়গায় গেলি কেন? तो सवाल करने का मैंने आपको वो बता दी कि साहब कैसे सर से पैर तक, तहज्जुद से सोने तक, कारोबार में हर जगह पूछें, शादी ब्याह में पूछें कि कितनी लाइटिंग करना सुन्नत है जी, गधे को घोड़े पे बिठाना सुन्नत है, पूछो उलमा से। তো ভাই এই এক কথায় তো বলে দেওয়া আছে, চুল থেকে নিয়ে মাথা পা পর্যন্ত যত সুন্নত আছে যেগুলো জিজ্ঞাসা করো ওইগুলি করবো। এটা না যে বিবাহের মধ্যে কয়টা লাইটিং কিভাবে করা যাবে, এর সুন্নত কি আছে, এবং গাধা বসাবো না আপনার ঘোড়া বসাবো, এইগুলো না। तो पूछेंगे ना सब, আমরা জিজ্ঞাসা করবো তো ভাই ইনশাআল্লাহ। माशाअल्लाह। और इल्म के साथ जिक्र इसलिए जोड़ा है कि आदमी भूल जाता है, भूलना आदमी की सिफत है। এলেমের সাথে জিকিরকে এই জন্য আনা হয়েছে যে মানুষ ভুলে যায়, মানুষ ভুলে যায়, এই জন্য জিকিরকে এলেমের সাথে আনা হয়েছে। এক নাম্বার, দুইটা মিলে এক। और इल्म से उलू आता है, आदमी में बढ़ाई आती है। আর এলেমের দ্বারা একটু বড়াই আসে, ওলু মানে উপর, একটু বড়াই আসে। सारी बढ़ाई तो अल्लाह के लिए। আর সমস্ত বড়াই তো আল্লাহর জন্য। आदमी कहता है यार मुझको याद मालूम था, मुझको मालूम था लेकिन मैं भूल गया। মানুষ তো বলে যে ভাই আমার তো এটা জানা আছে কিন্তু ভুলে গেছি। जो भूला जी, याद है सो आबाद है, और भूल गया तो बर्बाद। যদি ইয়াদ থাকে তাহলে আবাদ থাকে, আর যে ভুলে গেল তাহলে বরবাদ হয়ে গেল। जितने एक्सीडेंट होते हैं वो गफलत की वजह से होते हैं। যত অ্যাক্সিডেন্ট হইতেছে এটা তো গাফলতির কারণে, ভুলের কারণেই হইতেছে। हमारे यहाँ रोडों पर लिखा रहता है नजर हटी दुर्घटना घटी। নজর যদি ছুটে যায় তো দুর্ঘটনা ঘটে যায়। चूका ध्यान गई जान। একজন একদম ইয়ে হয়ে গেল, একটু জান চলে গেল, একটা নজর চলে গেল, জান चले গেল। घड़ी रख के भूल गए तो गायब हो गई, जेवर रख के भूल गई बेगम साहिबा, भूल तो गायब हो गया जेवर। चूल्हे पर चावल और क्या कहते हैं रोटी चढ़ाई, भूल गई तो वो खाक हो गई।
তো যে ঘড়ি রাখলো তো এটা নাই হয়ে যাবে, যদি জেওয়ার রেখে দিল তো এটাও নাই হয়ে গেল, চুলার মধ্যে কোনো পাকের মধ্যে আছে ভুলে গেল তো এটা পুড়ে গেল। और अल्लाह रसूल को भूल गए तो दुनिया आखिरत बर्बाद हो আর আল্লাহ রসুলকে যদি কেউ ভুলে যায় তো দুনিয়া आखिरत बर्बाद হয়ে গেল। इसलिए मेरे बुजुर्गों, तस्बीहात का एहतमाम, तिलावत का एहतमाम, मसनून दुआओं का एहतमाम, चलते फिरते कहते हैं हाथों से दुनिया का काम और जबान से अल्लाह का नाम, तू ले अल्लाह का नाम, तेरा सब बनेगा काम। তো ভাই তিনি বলতেছেন উঠতে বসতে চলতে ফিরতে যা কাজ করতেছি আল্লাহর নাম নিব তো আল্লাহ তাআলা আমার কাম করে দিবে। এই জন্য সব সময় আল্লাহর জিকিরের সাথে কেমন সবকিছু করতে থাকা। तो एक जिक्र जबान का है और एक जिक्र फेली अमल का। याद करना है जबान से और याद रखना है अमल से। একটা জিকির হলো আমলি জিকির, যেটা জিকির মুখের দ্বারা হয়, হ্যাঁ, আর একটা আমালি যেটা আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়ে আমার আদায় করতে হয়। और फिर ये दो जब काबू में आता है तो फिर दिल भी जारी हो जाता है जिक्र से। এই দোনটা যখন একত্র হয় তখন দিল জারি হয়ে যায় জিকিরের দ্বারা। जिक्र कल्बी, এটা জিকিরে কলবি বলা হয়, जिक्र खफी। জিকিরে খফি। हजरत मौलाना अली मियां नदवी साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम, पूरे दुनिया जानती है उनको। उनकी इल्मी खिदमात पर सऊदी गवर्नमेंट ने काबतुल्लाह की चाबी उनको दी थी। तो आली नदवी साहब, सैयद आली नदवी साहब, आलमिया नदवी साहब, উনি তো বড় আলিম এবং ওনার ইলমি এত প্রখরতা এবং ওনার ধারাই ছিল যে সৌদি গভর্নমেন্ট কাবা শরীফের চাবি ওনার কাছে দিয়ে দিয়েছিলেন। उनकी माँ का किस्सा लिखा है किताबों में कि माँ का इंतकाल हुआ तो लिखा है इंतकाल से पौना घंटा पहले जबान बंद है, आंखें बंद है और दिल से अल्लाह 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 जारी हो गया। पूरा घराना सुन रहा है और ऐसा लग रहा है अल्लाह की रहमतें हम पर उतर रही हैं। पौने घंटे तक वो जारी रहा और वो बंद हुआ और इंतकाल हो गया। তো ভাই তিনি বলতেছেন যে ওনার আম্মা জানের একটা ঘটনা লেখা আছে যে ওনার জবান একবার বন্ধ হয়ে গেল, অসুস্থ, এমন অসুস্থ, তো ওনার দিল জারি হয়ে গেল, দিল থেকে আল্লাহ আল্লাহ, হ্যাঁ আল্লাহ আল্লাহ এটা জারি হয়ে গেছে তার মৃত্যুর আগে। তো পৌনে 1 ঘন্টা পর্যন্ত এই চলতেছে চলতেছে, এরপর যখন আল্লাহ আল্লাহ বন্ধ হলো বাস ইন্তেকাল হয়ে গেল। अल्लाह की रहमत আর আল্লাহ তাআলার রহমতে ঘর উজালা হয়ে গেল। এরকম সবাই অনুভব করতেছে যে ঘর রহমতের দ্বারা উজালা হয়ে গেছে। कितनी मेहनत की होगी इस औरत ने, बड़ी अल्लाह वाली की। এখন চিন্তা করেন যে ওনার মা কত মেহনত করছেন, কত মেহনত করছেন। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह उनसे दुआ कराते थे। হযরত ইলিয়াস রহমাতুল্লাহ আলাইহি ওনাকে দিয়ে দোয়া করাইতেন। तो बहुत लंबा रास्ता है, समंदर है जी, जिक्र अल्लाह की याद। এই জন্য আল্লাহ পাকের ইয়াদ, আল্লাহ পাকের জিকির এটা বহুত বড় সমুদ্র, যার কোনো গভীরতা এত বেশি, যার কোনো এটার সীমা রেখা নেই। जिक्र की कमी पर जन्नत में भी जन्नती पछताएगा। জিকিরের কমতির মধ্যে জান্নাতে গিয়েও আমাদের আফসোস করতে হবে, আফসোস। सबसे आसान और सबसे ज्यादा जो है वो मुतालबा अल्लाह की तरफ से। पूरे कुरान में आप देख लेना, जहाँ जिक्र का लफ्ज आता है अल्लाह कसरत का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सारे अमाल महदूद हैं। नमाज 5 ही वक्त, रोजा 1 ही महीना, हज जिंदगी में 1 बार, ज़कात महदूद, सब महदूद। लेकिन जिक्र उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, जहाँ जिक्र का लफ्ज है आप देख लेना, कसरत का लफ्ज अल्लाह मुतालबा है अल्लाह की तरफ से। ভাই কোরআনে কারিমের মধ্যে যেখানে জিকিরের লফজ আসছে এখানে কাসরত বুঝাইছে যে অতি পরিমাণে জিকির, জিকিরের কোনো হদ নাই, এর সীমা রেখা নাই। এমনি অন্যান্য যে হুকুম আহকাম আছে, নামাজ 5 ওয়াক্ত, রোজা 1 মাস, যাকাত এটা ধনীদের জন্য, হজ বছরে 1 বার, এই সবগুলো মাহদুদ, এগুলো সব হলো নির্ধারিত। আর জিকির হলো যেটা একটু নির্ধারণ কিছুই নাই, যত পারি ততই করা, এই জন্য জিকিরের বেশি বেশি করার কথা বলা হয়েছে। सूफिया के यहाँ इस्तिलाह है दस्त बकार दिल बयान, कि हमारे हाथ दुनिया के कामों में है और दिल अल्लाह में लगा हुआ है। এই জন্য সুফিয়ানে কেরাম কি বলেন যে ভাই হাতে তো কাজ করতেছি কিন্তু দিলের জন্য জিকির থাকে, দিলের জন্য জিকির থাকে। बड़ा अजीब मामला है अल्लाह वालों का। वो कहते हैं तुमसा कोई हमदम कोई दमसाज नहीं है। हमदम यानी दोस्त जी, तुमसा कोई हमदम कोई दमसाज नहीं है। बातें तो हैं हरदम मगर आवाज नहीं है। हम तुम ही आगाह हैं इस रब्त खफी से,
मालूम किसी और को ये राज नहीं है। यानी आदमी बैठा है, लोग समझ रहे बैठा हुआ है, सोया हुआ है, और फरिश्ते कह रहे हैं खोया हुआ है अल्लाह की याद में, बातें चालू है, दिल से दिल अल्लाह से बातें कर रहा है, दिल ही दिल में अल्लाह से जुड़ा हुआ है, दिल ही दिल में। हाँ, तो अल्लाह हम सबको वो नसीब फरमाए। তো ভাই তিনি বলতেছেন যে আল্লাহ ওয়ালাদের অবস্থা কি, যে তারা তো কাজ করতেছে এবং তারা ঘুমাইতেছে, কিন্তু ঘুম না, দিল তো কথা বলতেছে, যে আল্লাহ পাকের সাথে দিলের এই চলতেছে, তার তার যোগাযোগ চালু আছে। তো এই জন্য আসলে এই এই অবস্থা তৈরি প্রত্যেকেই করা এবং চেষ্টা করা। और मेरे बुजुर्गों, अल्लाह ने दुनिया को हुकूक की जगह बनाया है। আর ভাই দুনিয়াকে আল্লাহ তাআলা হক হক আদায় করা এর জায়গা বানাইছেন, যে হক জানবো, হক আদায় করবো। पूरे दीन का खुलासा एक जुमला, हक अदा करना। और পুরো দ্বীনের একটাই কথা, একটা জুমলা, সেটা হলো যে হক আদায় করা। अल्लाह का हक और बंदों का हक, আল্লাহর হক এবং বান্দার হক, এই দুইটা হক আদায় করা। तो सबसे बड़ा हक अल्लाह रसूल के बाद किसका है? আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের পরে সবচেয়ে বড় হক কার ভাই? माँ बाप का है। हाँ, माँ के बारे में 3 बार फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। তো মার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা 3 বার বলছেন যে ওনার পায়ের নিচে জান্নাত। क्यों? तो उलमा ने उसकी तशरीह की है। एक तो माँ ने 9 महीने पेट में रखा। তো ওলামায়ে এটা কেন? তো ওলামায়ে এটা সরাতে লিখছেন যে মা তো একটু হলো যে মা তাকে 9 মাস পেটে রাখছেন। मैं कहता हूँ आधा किलो आधा घंटा रखो सर पर, देखो क्या होता है। माँ ने 9 महीने रखा है पेट में मुझको, आपको। তিনি বলতেছেন যে আধা কিলো একটা জিনিস, আধা কিলো মাথার মধ্যে রাখেন, কতক্ষণ কেমন লাগে দেখেন। আর মা 9 মাস পর্যন্ত পেটে রাখছেন। मरने जीने की हालत होती है उसकी। আর ওখানে ওনার মুখ এবং জীবিত থাকা এর এক বিরাট অবস্থা ছিল ওনার। दूसरा जन्ने की तकलीफ। দ্বিতীয় হলো যে যখন সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় এর যে একটা কষ্ট। डिलीवरी के वक्त माँ की नई जिंदगी होती है। যখন ডেলিভারি হয় তখন তো মার নতুন জিন্দেগি পায়, कि हमारे लिए खुशी खुशी मरने के लिए तैयार हो गई माँ हमारी। আর মা আমাদের জন্য খুশি খুশি মরার জন্য তৈরি হয়ে গেছে। একটা বাচ্চা আসবে যে মরার জন্য তৈরি হয়ে গেছে, মরতে। और तीसरे दूध पिलाया। তৃতীয় হলো দুধ পান করাইছে। दूध नहीं पिलाया है, खून पिलाया है। এটা দুধ তো না, রক্ত। হ্যাঁ, শরীরে दुबली हो जाती है माँ, दूध মা তো पिलाने একদম শুকিয়ে যায়। हाँ, तो मेरे बुजुर्गों कदर करें, जिनके माँ बाप जिंदा हैं खूब कदर करें। এই जন্য भाई যাদের মা বাপ जिंदा আছে খুব কদর করি ভাই। चले गए हर दुआ में, मैं हर नमाज में, जी माँ बाप के लिए आंसू थमते नहीं है हमारे। আজকে দোয়ার মধ্যে প্রত্যেক নামাজের মধ্যে বাপ মার জন্য চোখে পানি আসে না, চোখে আসে না। तो जिनके माँ बाप चले गए वो माफी मांगी अल्लाह से कि मैं हक अदा नहीं कर सका माँ এই बाप। জন্য ভাই যাদের বাপ মা দুনিয়া থেকে চলে গেছে মাফ চাই আল্লাহর কাছে তাদের জন্য, যে আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে দেন। খুব দোয়া করি। और जो कुछ मैंने खिदमत की अल्लाह माँ बाप की उसको कबूल फरमा। আর যতটুকু আমরা খেদমত করতে পারলাম আল্লাহ মা বাপের জন্য, এটা আল্লাহ কবুল করেন। दो बातें मैं कुरान हदीस की रोशनी में कहता हूँ कि जन्नत जहन्नम हमारे घर में और मक्का मदीना हमारे घर में है। এই জন্য তিনি দুইটা জুমলা বলেন যে জান্নাত জাহান্নাম আমার ঘরের মধ্যে, মক্কা মদিনা আমার ঘরের মধ্যে। माँ बाप खुश हो गए तो जन्नत, नाराज हो गए तो বাপ মা যদি খুশি হয়ে যায় তো জান্নাত পাবো, আর যদি নাখুশ হয় তো জাহান্নাম পাবো। माँ बाप को मोहब्बत से आदमी देखे तो मकबूल हज का सवाब है। आदमी 100 हज करे गारंटी नहीं है, लेकिन सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक जबान से मकबूल हज की खुशखबरी है। एक बार देखा माँ बाप को मकबूल हज, 100 बार देखा तो 100 हज, जी मकबूल। जी যে বাপ মার দিকে যদি ভালো নজরে আমরা তাকিয়ে থাকি তাহলে মকবুল হজের সওয়াব পাওয়া যাবে, মকবুল হজের সওয়াব পাওয়া যাবে। আর আমরা যে হজ করতেছি তার তো গ্যারান্টি নাই, কবুলের কোনো গ্যারান্টি দেওয়া যায় না। কিন্তু যতবার দেখি 100 বার মার দিকে তাকাইলাম, বাপের দিকে তাকাইলাম, 100 হজের সওয়াব হয়ে গেল। तबलीग के जोर में आदमी 4 महीने चिल्ले लगा लेता है ना, तो कुछ अपने आप को समझता है।
कहा मेरे माँ बाप लगे नहीं है जमात में, काम में लगे नहीं है, तो मुशरिक माँ बाप की जो है वो इताअत करना है साहब। मुशरिक माँ बाप की कितने मसाइल हैं माँ बाप की, अगर मुशरिक भी हो तो हमारे माँ बाप तो मुसलमान हैं नहीं, तो जरा भी बेकरामी ना हो। ऊफ करना हराम है, ऊफ करना हराम है माँ बाप को नहीं। तो हमारे अब्बा हमको सिखाते थे कि माँ बाप के लिए बच्चे का खून और हड्डी हलाल है, गोश्त हलाल है, यानी जो करे माँ बाप है वो। तो माँ बाप को ऊफ भी नहीं करना है, तेज निगाह से नहीं देखना है जी, अदब एहतराम अजमत जी। এই জন্য ভাই বাপ মার দিকে খুব আদব আমরা তো তাবলীগ করতেছি 4 মাস লাগাইতেছি, তো নিজের মনে হয় যে আরে আমরা তো আল্লাহ পাকের অনেক কিছু করতেছি, বাপ মা তো কিছু করে না, অনেক আছে বাপ মা বেনামাজি করে না, এই জন্য তার সাথে ভালো ব্যবহার করে না। তো তিনি বলতেছেন যে ভাই যারা কাফের বাপ মা তাদের এতাত করতে বলতে হয়েছে, তাদেরকে খেদমত করা বলা হইতেছে। আমার বাপ মা তো মুসলমান, তো তাকে আমি কটু নজরে কেন দেখি, বাঁকা নজরে কেন দেখি? তো তারপরও বেশি খেদমত করা দরকার, বাপ মা তো বাপ মা। এই জন্য এরকম যেন আমাদের না হয় যে আমি চিল্লা লাগিয়ে এরকম যেন নিজেকে না মনে করি। किताबों में लिखा है अल्लाह वाला बनने का नुस्खा हमको तो सारी उम्मत के लिए बिछना सिखाया है जी। तो माँ बाप है। এই জন্য কিতাবের মধ্যে এই সবগুলোকে আমরা তো বাঁচতে হবে, এই সবগুলো আছে, তো এগুলোকে আমরা সুন্দর করে নিজের জিন্দেগির জন্য পাথর বানাই। किताबों में नुस्खा लिखा है अल्लाह वाला बनने का, आप कहो तो बता दूं ভাই কিতাবের মধ্যে আল্লাহ বানার নুসখা আছে, যদি আপনারা এটাকে চান তাহলে আমরা বলতে পারি। চান ভাই? 2-4 आदमी बोल रहे हैं भाई 2-4 জন বলছি, সবাই তো বলি নাই। कहते हैं कभी अपने को अच्छा मत समझना और कभी किसी को बुरा मत समझना, अल्लाह वाले बन जाओ। भाई আল্লাহ ওয়ালা বানার জন্য প্রথম হলো যে নিজেকে ভালো মনে করব না, আর অপরকে মন্দ মনে করব না, খারাপ মনে করব না, এটাই जी। और ये सब किसके लिए करना है? अल्लाह के लिए। আল্লাহর জন্য করা, এই সবগুলো কার জন্য করব ভাই? अल्लाह मिल जाए, जिसको अल्लाह मिल गया, जिसका रब उसका सब। যার আল্লাহ मिले गেল সব मिले गেল, যার আল্লাহ হয়ে গেল সে তার সব হয়ে গেল। कहते हैं खुदा मेरा तो सब मेरा, फलक मेरा जमी मेरी। যে আল্লাহ যদি আমার হয়ে যায় তো এই আসমান আমার হয়ে গেল, জমিনও আমার হয়ে গেল। और एक तू नहीं मेरा तो कोई शय नहीं मेरी। আর যদি আল্লাহ আমার হইল না তো আমার কিছুই হইল না। तो हमारे बुजुर्ग थे हजरत ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो अपनी मनाजात में दुआओं में कहते थे, हम दुआ में पता नहीं क्या क्या मांगते हैं जी, ये दे दे वो दे दे वो दे दे। बताओ कभी अल्लाह को भी मैंने आपने मांगा अल्लाह से? ভাই তিনি বলেন আমাদের একজন বুজুর্গ ছিলেন, তিনি বলতেন যে আমরা তো দোয়া করি, অনেকে এই দাও এরকম দোয়া করি না, তো আল্লাহ আমার জন্য হয় এরকম দোয়া করি আমরা। तो वो फरमाते थे कोई तुझसे कुछ कोई कुछ मांगता है जी, कोई तुझसे कुछ कोई कुछ मांग, इलाही मैं तुझसे तलबगार तेरा, अल्लाह मुझको तो आप चाहिए। তো মানুষ তো আমরা তো কত কিছু আল্লাহর কাছে চাই কত, কিন্তু উনি কি বলতেন যে আল্লাহ আমি তোমাকে চাই, তুমি যদি হয়ে যাও সব হয়ে গেল। तू कर बेखबर सारी खबरों से मुझको, इलाही रहूं एक खबरदार तेरा। सारी खबरों से बेखबर कर दे, मैं तुझसे खबरदार, तुझको जानूं मैं और किसी को नहीं जानूं। তিনি বলছেন যে অন্য সব খবর থেকে আমাকে দূরে রাখো, আর তোমার খবরদারি করি এটাই আমাকে দাও, আর সব ভুলিয়ে দাও, আর এই খবর এটাই আমার হোক, আর কিছু না। तो इखलास बहुत बड़ी दौलत है। এই জন্য ইখলাস এটা বহুত বড় দৌলত। ইখলাস ईमान और इखलास में थोड़ा सा फर्क है, ईमान এবং ইখলাসের মধ্যে অল্প কিছু পার্থক্য আছে, अंदर ताल्लुक है दोनों का, দুটোটাই একটা সম্পর্ক আছে। तो यकीन जो है वो हमारा, आदमी भैंस गाय खरीदता है ना, तो नियत काय की करता है? गोबर की दूध की। पूछिए ভাই যখন আমরা গাভী ক্রয় করি তখন আমরা নিয়ত কি করি? দুধের না গোবরের? दूध की। तो नियत करता है दूध की और यकीन रखता है गोबर का, कि गोबर तो मिल के रहेगा, दिन भर मिलेगा, बेहिसाब मिलेगा। তো গাভী তো কিনে দুধের জন্য যে দুধ খেতে হবে, তো গোবর যে আসবে এটা একটা বিশ্বাস আছে যে গোবর যেখানে গরু আছে যেখানে গোবর আছে এটার জন্য নিয়ত করতে হয় না। गोबर का यकीन होता है, दूध की नियत होती है। আর গোবরের यकीन হয় আর দুধের নিয়ত হয়।
तो आखिरत की नीयत, अल्लाह को राजी करने की नीयत और दुनिया के मिलने का यकीन कि मुकद्दर की दुनिया कहीं जाएगी नहीं। আখিরাত আমি পাবো এটা নিয়ত করা, আর দুনিয়া মুকদ্দার আমার আল্লাহ তকদীর আছে, এটা আসবে, এবং আল্লাহ পাককে রাজি করার নিয়ত করব। और दुनिया मिल के रहेगी, यकीन उसका कहाँ जाएगी दुनिया। আর দুনিয়া তো মিলবে, এটা হলো এই যে দুনিয়া আমার মিলবে, কিন্তু আমার নিয়ত হলো আল্লাহকে রাজি করা। और ये सब लाने के लिए ये तबलीग है। 4 महीना चिल्ला, 3 दिन 2.5 घंटा, सब इसीलिए है कि ये सिफात हमारी जिंदगी में आए। এই সবগুলো আমার জিন্দেগিতে চলে আসে, এই জন্যই 2.5 ঘন্টা, 3 দিন এবং চিল্লা এবং মাকামি মেহনত, সব এই জন্য যে এই সবগুলো আমার জিন্দেগিতে চলে আসে। चिल्ला चिल्ले के लिए नहीं है, 4 महीना 4 महीने के लिए नहीं है, मेहनत के लिए नहीं है, मेहनत बराए मेहनत नहीं है, मेहनत दीन को जिंदगी में लाने के लिए है। ভাই চিল্লার জন্য না, তিন চিল্লার জন্য না, মেহনতকে বাড়ানোর জন্য না, এই সবগুলো হলো আমার জিন্দেগিতে যেন দিন চলে আসে, এই জন্যই মেহনত। इस नियत से लगना है हमको काम में। এই নিয়তে আমি কাজের মধ্যে লাগবো যে আমার জিন্দেগিতে সব অবস্থা চলে, দিনের অবস্থা চলে আসে। तो माशाल्लाह पुरानों का मजमा है। हम सब जो है वो ड्राइवर नहीं है, पायलट है, पायलट हवाई जहाज के। তো ভাই আমরা সবাই পুরানোদের মজমা, সবাই পুরানো, আমরা কেন ড্রাইভার না, গাড়ি চালাচ্ছি না, আমরা পাইলট, একটা প্লেন চালাচ্ছি। हाँ, प्लेन में कितने लोग रहते हैं पता है आप सबको? তো আমরা তো সবাই জানি যে প্লেনের মধ্যে কতগুলো লোক থাকে। इसलिए हमारा चलना सही रूप से हजारों लाखों को चलवाएगा। এই জন্য আমরা যদি সহি রোখে চলি তো হাজারো লাখো লোকে এই চলার মাধ্যম আমরা হয়ে যাবো। और हमारा बिगड़ना पता नहीं कितनों को बिगाड़ देगा। আর আমরা যদি নষ্ট হয়ে যাই তো আমাদের এটা জানা নাই যে কত মানুষ আমাদের জন্য এই নষ্ট হয়ে যাবে। हमको देख रहे हैं लोग कि ये तबलीग वाला है, মানুষ তো আমাদেরকে তবলিগওয়ালা মনে করতেছে, নমুনা মনে করতেছে, দেখতেছে আমাদেরকে, लेबल लग गया तबलीग का। তবলিগের লেভেল লেগে গেছে আমাদের। हाँ, तो ऐसा नहीं हो कि साहब लेबल तो लग गया, बस कोई फिक्र नहीं है। এরকম তো হবে না যে আমাদের তো লেভেল লেগে গেছে, এখন আর কি চিন্তা, লেভেল তো এসেই গেছে। वो लोमड़ी जंगल में ब्लू कलर में गिर गई तो कहने लगी मैं मोर हो गई। तो किसी ने कहा अरे मोर के तो 2 पैर होते हैं, तेरे 4 पैर हैं। बोले बस यही एक कमी है, वरना हूं तो मैं मोर। তো লোমড়ি যে আছে না শিয়াল, সে জঙ্গলের মধ্যে বলতেছে যে আমি তো ময়ূর হয়ে গেলাম। তবে তুমি ब्लू कलर में गिर गई तो वो कलर लग गया तो कहने लगी मोर। তো এই শিয়াল যখন ব্লু রং আছে না, রং রাখে না, সে মধ্যে পড়ে গেছে, পড়ে যাওয়ার পরে সে এখন ব্লু হয়ে গেছে। জঙ্গলে যখন চলতেছে আমি তো ব্লু হয়ে গেছি, ময়ূর হয়ে গেছি। না তুমি ময়ূর হয়ে লাগেন, ময়ূর তো 2 পাও, তোমার তো 4 পাও, তো এই 4টা পাও এটাই ব্যস্ত, আমি তো ময়ূর হয়ে গেছি। फिर किसी ने कहा कि मोर के तो सर पे ताज होता है, তো কেউ बस यही एक कमी है, वरना हूं तो मैं मोर। কেউ বললো যে ময়ূরের তো মাথার মধ্যে একটা ফুল থাকে, তাজ থাকে না, টুপি, তো তোমার এটা কই? না ময়ূর হয়ে গেছে, এটি শুধু কমতি, মানে আমার মাথার তাজ নাই। कहा मोर के बड़े बड़े पर होते हैं, पंख होते हैं, कहा बस यही एक कमी है, वरना हूं तो मैं मोर। তো ময়ূরের তো অনেক বড় বড় পাশ থাকে না, তো এটা কই তোমার? আমার এটাই কমতি, আর বাকি তো ময়ূর হয়েই গেছি। फिर किसी ने कहा मोर तो नाचता है, कहा बस यही एक कमी है, वरना हूं तो मैं मोर। তো কেউ বললো যে তো ময়ূর তো নাচে, সুন্দর পেখম নাচে, তোমার নাচ কই? শুধু এতটুকু কমতি, বাকি ময়ূর তো হয়েই গেছি। समझ गए ना सभी साहब? কিন্তু চিন্তা ফেলায় कि मैं तो हूँ तबलीग वाला का चिल्ला, का बस यही एक कमी है, वरना हूं तो तबलीग वाला। আমি তবলিগ বলা চিল্লা, তো এটা একটু কমতি আছে ভাই, নেশা হয় না। घर में तालीम का बस यही एक कमी है, वरना हूं तो मैं तबलीग वाला। ঘরে তালিম আছে, না এটা একটু কমতি, বাকি আমরা তবলিগ বলা। 2.5 घंटा 3 दिन मुलाकात घर घर की का बस यही एक कमी है, वरना हूं तो मैं तबलीग वाला। 2.5 ঘন্টা ঘর জিয়ারত, এইগুলো ঘরের তালিম, এইগুলি একটু কমতি আছে, বাকি আমি তো তবলিগ বলা। मामला अखलाक जी, मैं कहता हूँ जमात वालों की नमाज पहली सफ में हो। তিনি বলেন মুআমালাত, আখলাক, আমি তো এর বলি যে জামাতে যারা আছে আমি তো বলি প্রথম সফের মধ্যে নামাজ পড়া আমাদের। हाँ, हमको मालूम है नमाज क्या है কারণ নামাজের গুরুত্ব তো আমরা জানি, কিন্তু আমরা এটা নিয়ে চিন্তা করি না। जी। नमाज जमात सलाम तेरा इमाम साहब ने और तबलीग वाला जो है वो मसबूक पीछे खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा है,
तो हमारे एक बुजुर्ग कहते थे, हमारे सूबे के जिम्मेदार, इसने तबलीग को नंगा कर दिया। তো ইমাম সাহেব যখন সালাম ফিরায়, তো নামাজের সালাম ফেরার পর দেখতে পিছনে যা মাসবুক হয়েছে তবলিগ ওয়ালা, তো উনি বলছে আমাদের সবার যে জিম্মাদারি বলেন যে উনি তো তবলিগকে খোয়াইয়া দিল, কারণ মানুষ মনে যে তবলিগ ওয়ালা সে নামাজ পায় নাই। हाँ, तो तबलीग इसका नाम नहीं है, लेवल का नाम नहीं है। এজন্য তবলিগ লেভেলের নাম না ভাইয়া, লেভেলের নাম না। तो सब तैयार है ना তো আসি তো ভাই সবাই ইনশাআল্লাহ। देखो, सबसे गुजारिश है, अभी जो होना था वो हो गया है, अभी हम उसका जो है वो रंज अफसोस नहीं करें, अब नए सिरे से काम शुरू करें। नवों को पूरे तबलीग में 1-1.5% लोग लगे हैं, जब पूरी कैलकुलेशन करेंगे आप तो 1-1.5% तबलीग में लोग लगे हैं जी। 98% लोग बाकी हैं। नवों को निशाना बनाएं, दोस्ती करें, मोहब्बत करें, खिलाएं पिलाएं, करीब करें। अब वो जो चले गए उनका फिक्र और उनका टेंट के लिए दुआ करें, बस वैसे भी अच्छे अखलाक से पेश आए। ভাই তিনি বলতেছেন যে होना था हो। যা হইলো তা তো হয়ে গেছে, এটা একটা আফসোস করতে আর লাগবে না, আফসোস লাগবে না, এটার জন্য তওবা ইস্তেগফার হয়ে যায়। এখন থেকে আমরা নতুন উদ্যম এবং নতুন উদ্যোগ নিই, ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ। সেটা কি যে আমরা এখন থেকে মেহনত করব। যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে দেখবো যে শতকরা 1.5% বা 1-1.5 বা 2 এরকম তবলিগ ওয়ালা, বাকি তো 99 বা 98 রয়ে গেল, এদেরকে টার্গেট বানায় আমরা মেহনত শুরু করে দিই, মেহনত করি এদেরকে টার্গেট বানায়। যারা চলে গেছে তো চলে গেছে, তাদের জন্য দোয়া করি, আর বাকি আমরা নতুন উদ্যমে নতুন উদ্যোগে আমরা মেহনত শুরু করি, করবো ইনশাআল্লাহ। हाँ, वरना देखो शैतान जो है वो लगा देता है नहीं करने वाले कामों में, ये सबसे बड़ी लायानी है। এই জন্য শয়তান তো এটা লাগায় দেয় যে এই করে না, সেখানে পিছনে লাগায় দেয়, এটাই শয়তানের কাম। कहा कि अल्लाह की नजर रहमत किसी से फिर गई तो उसकी क्या अलामत है, पूछा एक बहुत बड़े अल्लाह वाले से, तो कहा अल्लाह उसको लायानी में लगा देते हैं। একজন বুজুর্গ বলতেছেন যে একজন লোকের উপর থেকে আল্লাহ নজর হইতে গেল, এইটার আলামত কি? আলামত হলো যে এই লোকটা লায়ানির মধ্যে অনর্থক অযথা কাজ কর্মের মধ্যে লেগে দিল, এটি फिर फरमाया लायानी क्या है, अफजल से छुड़ाकर असफल में लगा दे उसको, अफजल छोड़ाकर कम में लगा दे, कहिए लायानी। লায়ানি কি আমাদের জন্য যেটা উত্তম ছিল ওইটার থেকে হটায়া যেটা নিচের নাম্বারে ওইটার মধ্যে আমরা লাগাই দিল, এটাই লায়ানি। तो मेरे बुजुर्गों, दावत की जो बुनियाद है वो दोस्ती है। दावत देने की हम सब जो है ना वो मोहब्बत शफकत। फिरौन के पास भेजा मूसा अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल कद्र उलुल अज़्म पैगंबर को, तो क्या फरमाया, कौला लहू कौला लय्यिना, नरम बात करना। बहुत चलाकी थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, नरम बात करना। किससे कह रहे हैं? फिरौन जैसे पापी से कहा नरम बात करना, ये उसलूब बताया दावत का। এই জন্য দোস্তি যে জিনিসটা, মহাব্বত, এটা হইলো বুনিয়াদ, দাওয়াতের বুনিয়াদ হলো মহাব্বত, মিঠা। এই জন্য আল্লাহ তাআলা যখন মুসা আলাইহিস সালামকে ফেরাউনের কাছে পাঠায় তখন ওনাকে হেদায়েত দিয়ে দিয়েছেন যে কওলাল লাইয়িনা, যে তুমি নরম কথা মিঠা কথা দিয়ে তাদেরকে ওনাকে দাওয়াত দিবে। কিন্তু এখন আমাদের জন্য সবচেয়ে বুনিয়াদ কি? সেটা হলো দোস্তি, মহাব্বত এবং মিঠাই। दावत देने की सुन्नत क्या है? দাওয়াতের সুন্নতটা কি ভাই? अच्छा बताओ, चाय किसको पिलाते हो आप, दोस्त को दुश्मन को? ভাই আপনারা বলেন যে চা আমরা কাকে খাওয়াই, দোস্তকে না দুশমনকে? खाना किसको खिलाते हैं? খানা কাকে उससे খাওয়াই? ज्यादा दोस्त को, उससे ज्यादा दोस्त को, है ना? बोलिए। ভাই খানা কাকে খাওয়াই? যেটা ওনার থেকে বেশি বন্ধুত্ব আছে তাকে খানা খাওয়াই, যারা একটু কম তাকে চা খাওয়াই। दीन की दावत दी दोस्ती के बाद। দিনের দাওয়াতও এটা হলো দোস্তি, মহাব্বতের কথা। हाँ, मुस्कुरा कर मिलना, अलकी अखा का भी वजहिन तलीक, तो अपने भाई से मुस्कुरा कर मिल, यूं नहीं मुंह बनाकर सूरत बनाकर बोले रो रहे क्यों, मेरी सूरत ही ऐसी है, मुहर्रम में पैदा हुआ था, नहीं। हाँ, তো ভাই তিনি বলতেছেন যে কোন ভাইয়ের সাথে আমি সাক্ষাৎ করতেছি তো মুস্কি হাসি এসে হাসি মুখে দেখা করবো, এরকম না বাপ নিয়ে, এরকম না যে তোমার চেহারা এরকম কে, আমার কান্দ কে, আমার চেহারা এরকম, আমি তো মহরমে পয়দা হয়েছি। रो रहे क्यों, बोले सूरत ही ऐसी। তুমি টানতেছো কেন? আমার আমার চেহারাটাই এরকম, আমার কান্দার মতো, কেন মহরমে পয়দা। तो मुस्कुरा कर मिलना, ये सुन्नत है। এই জন্য হাসি মুখে
মানুষের সাথে সাক্ষাৎ করা। हाँ, दोस्ती करना, करीब करना, मानूस करना, खिलाना पिलाना, ये सब सुन्नत है। এই জন্য তার সাথে বন্ধুত্ব করব, তাকে খাওয়াবো, তাকে পান করাবো, এইভাবে তার সাথে উঠা বসা করে তাকে আগে মহব্বত করে তারপরে তাকে আমি আমার কাজ। हमारे यहाँ एक कारगुजारी हुई मसीहा जमात में कि साहब एक साहब पर बहुत दिनों से मेहनत कर रहा हूँ, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो हमारे एक साथी ने उसको राय दी कि भाई सूखी सूखी तबलीग नहीं, कुछ खिलाओ पिलाओ भी, सूखी सूखी तबलीग नहीं, कुछ खिलाओ पिलाओ भी। তো ভাই তিনি বলতেছেন যে আমাদের এখানে কাজগুলি আসলো, তো একজন বলতেছে যে আমার এখানে কোনো লোক তারাক্কি হচ্ছে না, কাজ বাড়তেছে না, কি করা যায়? তো আরেকজন বলছে ভাই শুধু কথার তবলিগ না, একটু খাওয়া দাওয়া করাও, তাদেরকে একটু দস্তরখান লম্বা করো, তাদেরকে একটু খিলাও, তাহলে তো কাজ বেড়ে যাবে। तो वो कहने लगे मैंने चाय पिलाई, एक आध बार पान खिलाया, चाय नाश्ता कराया, कहा मेरे 35 रुपए लगे, बहुत पुरानी बात है, 35 रुपए लगे, वो नमाजी बन गया। তো একজন বলতেছে যে আমি তাকে চা খাওয়াইছি, পান খাওয়াইছি এবং তার সাথে 35 টাকা, অনেক আগে 35 টাকা খরচ করছি ওর উপরে, তো নামাজি বনে গেছে। हमारे मौलाना महमूद साहब थे, बहुत हंसाते थे, वो कहते थे एक चाय पिलाकर कितनों को मैंने अमीर बना दिया है अल्लाह के फजल से। আমাদের এখানে একজন আল্লাহওয়ালা ছিল মাহমুদ সাহেব, তো উনি খুব হাসাইতেন সাথীদেরকে, তো বলতেন যে আমি কত চা খাওয়ায়া মানুষকে আমির বানাই দিছি, चाय पिलाकर अमीर बना दिया। চা খাওয়ায়া আমি আমির বানাই দিছি। हाँ, तो काम ऐसा है हमारा। ভাই কাজগুলো এরকম, কাজটাই এরকম। तो किसके लिए दोस्ती करेंगे? ভাই করবো তো কার জন্য দোস্তি করবো ভাই? কার জন্য দোস্তি করবো ভাই? আল্লাহর জন্য। हम लोग मिस्र गए थे जमात में, तो वहां के उलमा ने हमको हदीस सुनाई, हदीस कुर्सी। अल्लाह कहते हैं वजबत मोहब्बती लिल मुतहाब्बीन फिया लिल मुतजालिसीन फिया लिल मुतजाविरीन फिया लिल मुतबादिलीन फिया। अल्लाह कहते हैं मेरी मोहब्बत उन लोगों के लिए वाजिब जो मेरे लिए आपस में मोहब्बत करें, मेरे लिए एक दूसरे से मिले, मेरे लिए मिल बैठे, मेरे लिए एक दूसरे पर खर्च करें। अल्लाह पर कोई फर्ज वाजिब नहीं है, हाँ, लेकिन अल्लाह के लिए दोस्ती करना बहुत बड़ी बात है। তো ভাই তিনি বলেন যে আমাদের ওলামায়ে কেরাম একটা হাদিসে কুদসি শুনাইছেন, সেটা কি যে ভাই যারা আল্লাহর জন্য একে অপরের সাথে সম্পর্ক করে, আল্লাহর জন্য মিলে মিলে একসাথে বসে, আল্লাহর জন্য এরকম চলতেছে, আল্লাহর জন্য খরচ করে, একে অপরের জন্য খরচ করতেছে, তো তাদের জন্য খুশখবরি, এরকম তাদের জন্য খুশখবরি, अल्लाह की मोहब्बत वाजिब, এবং তাদের জন্য আল্লাহর মহব্বত ওয়াজিব হয়ে যায়। कितना बड़ा अमल है। কত अल्लाह বড় के लिए আমল मोहब्बत। চিন্তা করেন যে আল্লাহর মহব্বত ওয়াজিব হয়ে যায় যখন আমি এতটুকু করবো। अल्लाह के लिए मोहब्बत करना ईमान है। আল্লাহর জন্য মহব্বত করাই গেল ঈমান। ला तदखुलुल जन्नत हत्ता तुमिनु वला तुमिनु हत्ता तहाब्बु। तुम जन्नत में नहीं जा सकते ईमान के बगैर जी, और तुम ईमान वाले हो नहीं सकते जब तक आपस में मोहब्बत ना हो। জান্নাতে আমরা যেতে পারবো না যতক্ষণ পর্যন্ত ঈমান না হবে, আর ঈমান আসবে না যতক্ষণ পর্যন্ত একে অপরকে ভালোবাসা না হবে, একে অপরের ভালোবাসা। तो मेरे दूसरे बुजुर्गों, हमारे काम करने वालों में भी आपस में खूब मोहब्बत हो। এই জন্য আমরা যারা কাজ করতেছি আমরা আমাদের মধ্যে आपसे मिल मोहब्बत হয়, ছাড় দেই, একে অপরকে ছাড় দেই। काम करने के लिए सबसे बड़ी जरूरत, पहली शर्त वो इखलास है और आपस का जोड़ है। কাজ ফালানোর জন্য কাজ এটাকে আমাদের যদি চিন্তা করতে চাই তাহলে কি করতে হবে? এক তো হলো যে আমরা একে অপরের মহব্বত, একে অপরের মহব্বত, আর হলো যে आपसे जोड़ मिल मोहब्बत থাকে। पुर्जे जो है ना, गाड़ी के पुर्जे बहुत कीमती है, एक एक पुर्जा 1-1 लाख रुपए का है, लेकिन सब अलग अलग है, तो गाड़ी चलेगी नहीं। और एक साथ जुड़ गए तो खटारा गाड़ी हो तो भी चल जाएगी। তো ভাই গাড়ি পাঁচ কত দামি, কিন্তু আলাদা 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 আছে, তো এইতে গাড়ি চলবে না, কিন্তু সব যখন জুড়ে যায় তখন গাড়ি চলতে থাকে। चाहे खटारा गाड़ी हो, চাই একেবারে কম দামি গাড়ি হোক, এটাও চলতেছে, কেন? সব মিলে আছে। तो आपस का जोड़ कुर्बान नहीं करना, এই জন্য आपসের জোর হবে কুরবানি করে, যে যত বেশি কুরবানি করো आपসের জোর বাড়বে। खूब प्यार मोहब्बत, एक दूसरे का पास और लिहाज, একে অপরের সাথে জুড়ে মিলে এবং প্রত্যেককে আমরা তাকে কদর করি, তার লিহাজ করি, তাকে এরকম ভাবে তার অবস্থা জেনে আমি তার সাথে চলতে থাকি। हर एक की कदरदानी, প্রত্যেকের কদরদানি করি আমরা, সম্মান যে সম্মান আছে ওই সম্মানে তাকে कदरदानी कदरदानी अल्लाह उसके नबी की सुन्नत है। कदरदानी এটা নবীজির সুন্নাত, কদরদানি করা, কাউকে কদর করা। कोई थोड़ा भी करे, बहुत थोड़ा करे, एक मैं कहता हूँ बहुत मुबालगे के साथ कहता हूँ मैं,
मुबालगा। হ্যাঁ, একটু বাড়ায়া বলতেছি, हाँ, একটু कि 1 मिनट भी कोई दे रहा है तो उसकी भी कदर करेंगे हम, 1 মিনিট যদি কেউ দেয় এটারও কদর করি, 1 মিনিট যদি কেউ দেয় এটাকে কদর করি। कदर उसकी दिल में हो। হ্যাঁ, জি ভাই। और कमी बेशी होती है, साथी हैं, फरिश्ते नहीं है हमारे, साथी हैं जी। तो कमी बेशी से चश्म पोशी, कमी बेशी को माफ करना, छुपाना, और जो करते हैं उसकी कदरदानी करना। तो देखो कितना जोड़ पैदा होगा आपस में और कितना काम हो जाएगा। তো ভাই আমরা তো কেউ ফেরেশতা না, আমরা চলতেছি সবাই আমরাই। এই জন্য কমি খামি যদি কারো হয়ে যায় এটাকে একটু দরগুজার করি, এটাকে মাফ করে দিই, একে ছাড় দিই। হ্যাঁ, তাইলে আমাদের মধ্যে মিল মহব্বত বাকি থাকবে। কাউকে যদি টুকি, তাহলে টুকলে কিন্তু কেউ কারোর সাথে মিলতে পারবো না, কাজই করতে পারবো না। कदरदानी चश्म पोशी दोनों बन। কদরদানি করবো আর ছাড় দিব, একে অপরকে নিয়ে চলবো। हजरत जी फरमाते थे इखलास के साथ, कुर्बानी के साथ, मशवरे के साथ आदमी चले काम में, लेकिन आपस में जोड़ नहीं है तो काम नहीं होगा। ভাই ইখলাসের সাথে, মশওয়ারার সাথে যদি একটু কুরবানির সাথে চলতেছে কিন্তু আপসে জোড় মিল নাই, তো এখানে কাজ বাড়বে না, কাজ উঠবে না। खूब प्यार मोहब्बत से, খুব প্যার মহব্বতের সাথে আমরা চলতে থাকি, जुड़े रहना है और सारी उम्मत को जोड़ना है। এবং সমস্ত উম্মতকেও জুড়ে, নিজেরাও জুড়ে থাকবো, উম্মতকে জুড়ে নিব। दावत क्या है? अल्लाह से जुड़ना, দাওয়াত হলো আল্লাহর সাথে জুড়ে দেওয়া, आपस में जुड़े रहना, আর আপসের সাথে আপসে জুড়ে থাকা, और सारी इंसानियत को अल्लाह से जोड़ना। আর পুরা ইনসানকে, সমস্ত মানবতাকে, মানুষকে আল্লাহর সাথে জুড়ে দেওয়া। ये दावत का खुलासा এটা হলো দাওয়াতের খুলাসা। करेंगे सब। করবো ভাই ইনশাআল্লাহ। फर्द फर्द हमारे मोहल्ले में जितने लोग रहते हैं, चाहे हमारी बात सुनते हैं नहीं सुनते हैं, सबके पास जाना, सबसे मुलाकात करना, सबसे दोस्ती करना, सबसे ताल्लुक बनाना। जो सुनता है उसको सुनाना, जो नहीं सुनता है उससे दोस्ती करना। ভাই এই জন্য ঘর ঘর যাওয়া, প্রত্যেকের সাথে কথা বলা এবং সবাইকে আমরা কথা বলবো। যদি কেউ না শুনে তার সাথে দুস্তি করবো, যেন সে কথা শুনে, এইটুকু পর্যন্ত দুস্তি তার সাথে করবো। देखो बनिए का कर्जा लिया है, बनिया समझते हैं ना आप लोग, कर्जा लिया है बनिए से 10,000 रुपया। तो जब भी बनिए को देखेंगे तो क्या याद आएगा? कर्जा याद आएगा। और तबलीग वालों को देखकर अल्लाह याद आएगा। आखिरत, चिल्ला, 4 दिन हमारा जाना ही दावत है। তো ভাই কার কাছ থেকে আমরা কর্জ নিই, কর্জ, তাহলে এটা দেখলেই কর্জের কথা ইয়াদ হবে, কর্জের কথা ইয়াদ হবে, ঠিক না ভাই? जिसको कर्जा देना है এখন देखते ही याद आएगा। এখন কাউকে কর্জ যদি দেই, তাকে দেখলেই আমার স্মরণ হয়ে যাবে তাকে তো আমি কর্জ দিয়েছি। তো ঠিক ওইরকম ভাবে আমরা যদি একে অপরের সাথে মিলে ঝুলে কাজ করি, তো ওইরকম আমাদের মধ্যে এরকম মানবতা এসে যাবে। देखो ये बांग्लादेश वो मुल्क है कि यहाँ के लाखों लाख लोग पूरी दुनिया में हैं। 200 मुल्कों में बांग्लादेश के लोग हैं जी। বাংলাদেশ এমন একটা দেশ, যে দেশের মানুষ পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে আছে। 200 দেশের মধ্যে বাংলাদেশের মানুষ আছে। तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट कौन होता है पता है आपको? क्वालिटी वाली चीज इंपोर्ट होती है, एक्सपोर्ट होती है। तो अल्लाह ने बड़ी क्वालिटी सिफात रखी है आपके अंदर जी। जहां जाएंगे, यानी बांग्लादेश में काम करना ऐसा है जैसे 200 मुल्कों में काम करना है। তো ভাই তিনি বলতেছেন যে ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট কোনটা হয়, যেটা কোয়ালিটি ভালো হয়, তো বাংলাদেশের মানুষকে আল্লাহ কোয়ালিটি দিয়েছেন। এই জন্য এখানে যদি মেহনত করি তাহলে মনে করবো যে আমি 200 দেশের মধ্যে, পৃথিবীর 200 দেশের মধ্যে মেহনত করতেছি। तो आप जहां नहीं गए आपकी मेहनत वहां अल्लाह पहुंचा देगा। ভাই আমরা অনেকটা জায়গায় যাইতে পারতেছি না, যাইতে পারি নাই, ওখানে আল্লাহ আমাদের মেহনতটাকে পৌঁছিয়ে দিবে। जितना बड़ा काम अल्लाह ने কত বড় কাজ আল্লাহ আমাদেরকে দিয়েছেন ভাই, इसकी कदर करें। এটাকে কদর করবো তো ভাই ইনশাআল্লাহ। दुनिया में जितने शोबे चल रहे हैं, दीन के, मदरसा है, खानका है, मकतब है, वो भी सब बड़े काम है, छोटा काम नहीं है कोई भी। ভাই আরো যে দিনের শোভাগুলো আছে, মাদ্রাসা আছে, মক্তব আছে, খানকা আছে, তো এগুলো দিনের বড় বড় কাজ তারা করতেছেন, জান দিতেছেন। छोटा नहीं समझे किसी काम को। मुसलमान को हकीर समझना हराम है, मुसलमान को हकीर समझना हराम है, चाहे वो शराबी हो, कबाबी हो। तो ये दीन के शोबे हैं, इनको हकीर समझना अभी कहाँ जाएगा पता नहीं। ভাই একজন মুসলমানকে বলছে যে শরাবি কাবাবি হয়, তাকেও হাকির না শোনা, তাকেও একদম কমজোর মনে না করা, তুচ্ছতা ছিল না করা। আর দিনের শোভা, দিন কত দামি, দিন কত বড়, তো এটাকে আমি ছোট মনে করবো কি করে? তাহলে কি অবস্থা হবে আমাদের অবস্থা কি হয়ে যাবে দিন ছোট মনে করি। सबकी कदर, सबकी मोहब्बत जी, और सबसे अच्छा ताल्लुक। সবাইকে কদর করব, সবাইকে মহব্বত করব এবং সবার সাথে উত্তম তাল্লুক, সম্পর্ক বজায় রাখবো।
जी करेंगे सब। করবো ভাই ইনশাআল্লাহ। अभी आज से तरतीब बने हमारी जाने की। देखो हम जमात में, मैं जमात में नहीं गया, मैं अकेला, ऐसा नहीं है। इसमें से सब इंजन है, इंजन। ভাই আমরা তো একা এখানে এখানে যা আছে সবাই ইঞ্জিন, ইঞ্জিনের মতো আমরা, হ্যাঁ একা যেমন ইঞ্জিন। मैं अकेला नहीं गया तो पूरी जमात नहीं गई। আমি যদি না যাই আল্লাহ রাস্তায় তো এই পুরো জমাতটা গেল না, কারণ আমরা যা আছি সব ইঞ্জিন। मैं 3 दिन नहीं गया, मेरी पूरी जमात रह गई। मैं चिल्ले में नहीं गया, मेरी पूरी जमात रह गई। तो बड़ा नुकसान है। আমি 3 দিন গেলাম না, তো আমার এই জমাতটা আমার জন্য গেল না। আমি চিল্লায় গেলাম না, আমার জন্য জমাতটা গেল না। তাহলে কত বড় নুকসান আমাদের হয়ে গেল। मैं मस्जिद जमात में नहीं बैठा, मुझको देखकर कितने लोग चले गए, नहीं बैठा देखकर। মসজিদ ওয়াল জামাতে আমরা মশরায় বসি, আমি বসলাম না, তো আমাকে দেখে আর কত মুশকিল লাগলো, বসলো না, তো আমি এটার জন্য দায়ী হয়ে গেলাম। अल्लामा इकबाल कहते थे, तेरे किरदार तगय्युर पे है दुनिया का निजाम, तू बदल जाए तो दुनिया ही बदल जाए। तेरे तगय्युर पर, यानी तेरे बदलने पर दुनिया बदल जाएगी। তিনি বলতেছেন যে ইকবাল, কবি ইকবাল বলতেছেন যে তুমি দুনিয়া পরিবর্তন করতে যাও, তো তুমি নিজে পরিবর্তন হয়ে যাও, তো দুনিয়াই আল্লাহ তাআলা পরিবর্তন করে দিবে। तो सब नियत करते हैं इंशाअल्लाह, ইনশাআল্লাহ तरतीब बनाएंगे। তরতিব বানাবো ভাই ইনশাআল্লাহ। कौन कौन नियत करता है? কারা নিয়ত করতেছি ভাই ইনশাআল্লাহ। माशाअल्लाह। और आज से नकद कौन कौन तैयार? এখন আজকে থেকে নগদ কারা কারা আল্লাহর রাস্তায় যেতেছি বলেন ভাই। 2-4 दिन की सहूलत दे देंगे आपको तैयारी की। হ্যাঁ, 2-1 দিনের জন্য আপনারা একটু তৈরি নেবেন, কিন্তু এখন থেকে দাঁড়ায় যাই নগদ তারা যাবে। माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। আল্লাহ কবুল করুন। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 3 চিল্লা যারা আসছি ভাই, বেশি দাঁড়াই ভাই, ইনশাআল্লাহ একটু দাঁড়ায় থাকি। वाह 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 वाह। আল্লাহ কবুল ফরমান। আরো ভাই মাশাআল্লাহ बहुत अच्छी। আরো দাঁড়ায় ভাই, হাজার খানে হয়ে যায়। আরো माशाअल्लाह দাঁড়ায় ভাই।